such love that shines the light into the darkness. Love that breaks and penetrates my frozen heart, calling me, wooing me, cast my sin into the sea, pursues me till I'm conquered. Oh, such love, oh, such love that shines the light into the darkness. Love that breaks and penetrates my frozen heart, calling me, wooing me, cast my sin into the sea, pursues me till I'm conquered. Oh, such love. Hallelujah. Please be seated. Praise be to God. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். பிரபுக்கு ஸ்தோத்திரம். First of all, I pay thanks and glory and honor, everything unto the loving Lord, because it is a blessed privilege unto me, never expected, never prayed, never wanted, never demanded, because I know I'm quite unworthy to any of the least of these blessings. முதலாவதாக என்னுடைய அன்பான கர்த்தருக்கு நான் நன்றிகளை செலுத்தி அவருக்கு கனத்தையும் மகிமையையும் கொடுக்க விரும்புகிறேன். ஏனென்றால் இப்படிப்பட்ட ஒரு ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட சந்தர்ப்பத்தை நான் எதிர்பார்த்ததும் இல்லை, விரும்பினதும் இல்லை, அதற்காக ஜெபித்ததும் இல்லை. ஏனென்றால் இங்கு இருக்கிற பரிசுத்தவான்கள் எல்லாரிலும் நான் மிகவும் சிறியவனாக இருக்கிறேன். இப்படிப்பட்டதான ஆசீர்வாதத்திற்கு நான் பாத்திரவான் அல்ல. మొట్టమొదటిగా నా దేవుడికి నేను స్తుతిని ఘనతను మహిమను నేను చెల్లించున్నాను. కారణం ఏమంటే ఇటువంటి సందర్భాన్ని నేను ఎదురు చూడలేదు, నేను దాని కొరకై ప్రార్థించలేదు. అందరికంటే నేను మిక్కిలి అల్పుడుగా కనబడుతున్నాను. However, God has enabled me to come unto this stage, though I walked many years before this stage to do my ministry. இந்த ஸ்டேஜுக்கு முன்பகுதியில் தான் பல வருடம் நான் என்னுடைய ஊழியம் செய்வதற்காக நடந்து கொண்டிருந்தேன். ஆனால் இந்த ஸ்டேஜில் இருக்கும்படியான ஒரு வாய்ப்பை கர்த்தர் எனக்கு கொடுத்திருக்கிறார். అనేక సంవత్సరములుగా ఈ వేదిక ముందే నేను నడుచు ఉంటిని. ఇప్పుడు దేవుడు ఆ యొక్క స్టేజ్లో నిలబెట్టుకు సందర్భం ఇచ్చి ఉన్నాడు. Again, giving all thanks unto God, and I want to read a simple, small, familiar verse before the people of God, standing in the grace of God and true grace of God. மறுபடியுமாக எல்லா கனத்தையும் மகிமையும் கர்த்தருக்கு நான் செலுத்துகிறேன். தேவனுடைய கிருபையில், தேவனுடைய மெய்யான கிருபையில் நின்று கொண்டு ஒரு எளிதான நம் எல்லாருக்கும் பரிச்சயமான ஒரு சின்ன வசனத்தை தேவனுடைய ஜனங்களுக்கு முன்பாக இந்த மாலை வேளையில் நான் வைக்க விரும்புகிறேன். నేను దేవుడికి తిరిగి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించున్నాను. మనమందరం ఎరిగినటువంటి తేలికైన ఒక వాక్యాన్ని మీ ఎదుట నేను ఉంచుతున్నాను. This is for all who are seated here, small and great, educated and uneducated, poor or rich, anybody. So everyone is requested to attend, not to divert your thought there or here, so that you may be blessed abundantly. இந்த வசனமானது இங்கே இருக்கிற எல்லாருக்கும் உரியது. சிறியவர்களோ பெரியவர்களோ, படித்தவர்களோ படிப்பறிவில்லாதவர்களோ, ஐஸ்வர்யவான்களோ தரித்திரரோ யாராக இருந்தாலும் நீங்கள் இந்த வசனத்தின் மூலமாக அபரிவிதமாக ஆசீர்வதிக்கப்படுகிறதற்கு ஏதுவாக உங்களுடைய கவனத்தை சிதறவிடாமல் இந்த வசனத்துக்கு நேராக உங்களுடைய கவனத்தை குவித்திருக்கும்படியாக நான் வேண்டிக் கொள்கிறேன். ఈ యొక్క వాక్యము అందరికీ చెందినది కనుక పెద్దవారు చిన్నవారు చదువుకున్నటువంటి వారు విద్యాహీనులు ఏ విధంగా ఉన్నప్పటికీ ఈ వాక్యమును వినుటకై మీ తలంపును చెదిరిపోకుండా దేవుని సన్నిధానంలో కాచుకునండి.
Job 9:10 says, He doth wonders without number. யோபின் புஸ்தகம் 9ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது, எண்ணி முடியாத அதிசயங்களை செய்கிறவராய் அவர் இருக்கிறார். యోబు గ్రంథం 9వ అధ్యాయం 10వ వాక్యమందు లెక్కలేని అద్భుత క్రియలు ఆయన చేస్తున్నాడు. That is not written in past or future, but it is written in simple present. Always He does wonders without number for you and me. இது கடந்த காலத்திலோ வருங்காலத்திலோ எழுதப்படாமல் இது இப்பொழுது இருக்கிற நிகழ்காலத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிற ஒரு வசனமா இருக்கிறது. அதாவது அவர் எண்ணி முடியாத அதிசயங்களை செய்கிறார் என்று என்னக்கும் உங்களுக்கும் அவர் எப்பொழுதும் செய்து வருகிற அதிசயங்களை குறித்து அது பேசுகிறது. ఆయన లెక్కలేని అద్భుతములు చేస్తున్నాడంటే గత కాలములో ఇక రాబోయే కాలమో కాదు కానీ ఆయన ఎల్లప్పుడూ అది చేస్తూ ఉండునని ఈ వాక్యం చెబుతున్నది. Believing and expecting such infinite or numerical wonders this night, shall we all lift up our hand and shout and hallelujah? எண்ணி முடியாத அப்படிப்பட்ட அதிசயங்களை அல்லது எண்ணிக்கைக்கு அடங்காத அளவில்லாத அதிசயங்களை எதிர்பார்த்தவர்களாக இந்த இடைவேளையிலே நாம் நம்முடைய கரங்களை உயர்த்தி ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுவோமா? లెక్కలేనటువంటి అద్భుతములను ఎదురు చూసేవారుగా ఈ సాయంత్రం వేళలో మన హస్తముల చాపి ఒక హల్లెలూయా చెప్పుదామా? Please open your Holy Bible to Genesis chapter 17 verse 1. உங்களுடைய பரிசுத்த வேதாகமத்தை ஆதியாகமம் 17ஆம் அதிகாரம் முதல் வசனத்துக்கு நேராக திருப்பும்படியாய் கேட்டுக்கொள்கிறேன். ఈ పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని ఆదికాండం 17వ అధ్యాయం మొదటి వాక్యమునకు తిప్పవలసిందిగా కోరుచున్నాను. అబ్రాహాము 99 ఏండ్ల వాడైనప్పుడు యెహోవా అతనికి ప్రత్యక్షమై, నేను సర్వశక్తిగల దేవుడను, నా సన్నిధిలో నడుచుచు నిన్నారహితుడవై ఉండుము. ஆபிராம் 99 வயதான போது கர்த்தர் ஆபிராமுக்கு தரிசனமாகி, நான் சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன், நீ எனக்கு முன்பாக நடந்து கொண்டு உத்தமனாயிரு. And when Abraham was 90 years old and nine, the Lord appeared to Abraham and said unto him, I am the Almighty God, walk before me and be thou perfect. The treasures of blessings hidden in this verse is not contained in these 7 continents of this world and the whole universe or heaven of heavens. இந்த வசனத்தில் அடங்கி இருக்கிறதான ஆசீர்வாதங்களுடைய ஐஸ்வரியத்தை இந்த உலகத்தில் இருக்கிற 7 கண்டங்கள் முழுவதிலும் அடக்கினாலும் அது அடங்காது. முழு அண்ட சராசரத்திலும் வானாதி வானங்களிலும் கொள்ளாத அப்படிப்பட்ட ஐஸ்வர்யமான ஆசீர்வாதங்கள் இந்த வசனத்தில் மறைந்திருக்கிறது. ఈ వాక్యములో దాగినటువంటి ఐశ్వర్యమైనటువంటి ధనం అనేది ఈ యొక్క 5 కాండములే కాదు కానీ లోకమంతటి కూడా ఇది పట్టజాలైనటువంటి ఆశీర్వాదాలు ఈ వాక్యములో ఇవిడి ఉన్నవి. So I want to explain only one word. I am the Almighty God, told by God Himself. இதிலே இருந்து நான் சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன் என்று கர்த்தர் தாமே சொன்னதான அந்த ஒரு வார்த்தையை மாத்திரம் நான் விவரிக்க விரும்புகிறேன். ఈ వాక్యములో నుండి నేను సర్వశక్తి గల దేవుడిననే అంశాన్ని మాత్రం మీకు వివరించకోరుచున్నాను. That could not also be explained this time. If you compare this Almighty God unto the water of all oceans, that is a thick of water, sea water only, tonight I could explain. இந்த நான் சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன் என்கிற ஒரு வார்த்தையை விவரித்து சொல்வதற்கு கூட நேரம் போதாது. நான் எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற இந்த சுருக்கமான நேரத்தில் இந்த சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனை பற்றி சொல்ல வேண்டுமானால் இந்த உலகம் முழுவதிலும் இருக்கிற எல்லா சமுத்திரங்களின் தண்ணீர்களிலும் 1 கப் தண்ணீர் அளவு மாத்திரமே சொல்ல முடியும். ఈ యొక్క సర్వశక్తి గల దేవుని గురించి వివరించాలంటే అది మహా సముద్రం అంత లోతైనది. కానీ నాకు ఇవ్వబడిన సమయంలో ఈ యొక్క కప్పు కొలత ప్రకారంగానే ఈ సర్వశక్తి గల దేవుని గురించి మీకు వివరించబోతున్నాను. In that manner, the depth and height and length and breadth of Almighty God could be explained not only from the Bible, but from the universe, past days and the future and the coming world.
கடந்த காலம், இப்பொழுது இருக்கிறதான இந்த நாட்கள், இனி வருகிறதான உலகம் என்று தேவனை பற்றி இந்த முழு வேதாகமத்திலும் சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனை பற்றி சொல்லி இருக்கிற காரியங்களை அவ்வளவு சுருக்கமாகத்தான் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற இந்த நேரத்தில் அவருடைய அகலம் என்ன, அவருடைய நீளம் என்ன, அவருடைய உயரம் என்ன, அவருடைய ஆழம் என்ன என்பதை குறித்து சொல்ல முடியும். మన ప్రభువైన ఈ యొక్క సర్వశక్తి మంతుడి దేవుని గురించి సకల సర్వలోకములు నిండి కార్యములు మనకి ఇవ్వబడి కొంచెం సమయంలో కొన్ని కార్యములు మాత్రమే చెప్పగలం. Our God has given 272 names in the Holy Scriptures. நம்முடைய தேவனுக்கு இந்த பரிசுத்த வேதாகமத்தில் 272 பெயர்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. మన దేవునికి ఈ పరిశుద్ధ గ్రంథమందు 217 పేర్లు ఇవ్వబడినవి. Most of them were given by men, and few God himself introduced unto the people in this world for their benefits. But their name was given to God by the characters of God. அவைகளின் பல பெயர்கள் மனிதர்கள் தேவனுக்கு சூட்டி அழைத்ததான பெயர்களாக இருக்கின்றன. சில பெயர்கள் மனிதர்களுடைய ஆசீர்வாதங்களுக்காக, நன்மைகளுக்காக தேவன் தாமே என்னுடைய பெயர் இது என்று மனிதர்களுக்கு விளக்கி காட்டின பெயர்களாக இருக்கிறது. இப்படி தேவனுடைய பெயர்களை குறித்து நாம் படிக்கிறோம். వాటిలో కొన్ని పేర్లు మనుషులే దేవుడికి ఇచ్చినటువంటి పేర్లు అయినవి. కొన్ని పేర్లు దేవుడే మనుషుల యొక్క ఆశీర్వాద నిమిత్తమై తన పేరును బయలుపరిచి ఇచ్చినటువంటి కార్యములైనది. For example, first name was given by Hagar, Genesis 16:13, that he that God seeth me. தேவன் தன்னுடைய சுபாவத்தினால் அறியப்படுகிறார். உதாரணமாக ஆகார் முதலாவதாக ஆதியாகமம் 16:13 நீர் என்னை காண்கிற தேவன் என்று தேவனுக்கு ஒரு பெயரை சூட்டினாள். దేవుడు తన స్వభావ రీతిగా ఎరగబడుచున్నాడు. అందువలనే ఆగారు ఆదికాండం 16:13 నీవు నన్ను చూచున్న దేవుడు అని చెప్పినది. David gave many names to God. 65 of Psalm, he gave a blessed name, O thou that heareth prayers. தாவீது ராஜா தேவனுக்கு பல பெயர்களை சூட்டி அவரை அழைத்திருக்கிறான். குறிப்பாக 65ஆம் சங்கீதம் 2ஆம் வசனத்தில் ஒரு ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட நாமத்தை அவன் குறிப்பிடுகிறான். ஜெபத்தை கேட்கிறவரே என்று சொல்லுகிறான். దావీదు దేవునికి అనేక పేర్లను పెట్టి ఉన్నాడు. దాంట్లో గుర్తింపుగా 65వ కీర్తన 2వ వాక్యంలో ప్రార్థన ఆలకించువాడా అనే ఒక పేరు పెట్టి ఉన్నాడు. Beloved child of God, by knowing the characters of God, by knowing the concern of God towards you, what name you could give unto the Almighty God this evening time. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே, தேவனுடைய சுபாவத்தை நீங்கள் அறிந்திருக்கிறதற்கு ஏற்ற பிரகாரமாக, அல்லது தேவன் உங்கள் மேல் கொண்டிருக்கிற கரிசனையை நீங்கள் அறிந்திருக்கிறதுக்கு ஏற்ற பிரகாரமாக இந்த மாலை வேளையில் தேவனுக்கு நீங்கள் என்ன பெயர் சூட்டி அவரை அழைப்பீர்கள்? ప్రియులారా, ఈ రాత్రి వేళలో దేవుడు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించినట్లుగా, దేవుని స్వభావం మీరు ఎరిగినట్లుగా ఈ రాత్రి వేళలో ఏ పేరుతో దేవుణ్ణి మీరు పిలవబోతున్నారు? The whole Genesis, God was known as Almighty God. Afterwards, unto Moses, God introduced himself in Exodus 6:3 that I am the God of Jehovah. ஆதியாகம புஸ்தகம் முழுவதும் தேவன் சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனாகவே ஜனங்களுக்கு அறியப்பட்டிருந்தார். யாத்ராகமத்துக்கு வரும்போது யாத்ராகமம் 6ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனத்தில் தேவன் மோசேக்கு தன்னை அறிமுகப்படுத்தும் போது நான் கர்த்தர் அல்லது நான் யெகோவா என்ற நாமத்தை சொல்லி அறிமுகப்படுத்துகிறார். ఆదికాండం అంతా కూడా దేవుడు తన్ని సర్వశక్తి గల దేవుడిగా బయలుపరుచుకున్నాడు. అయితే నిర్గమాకాండం 6వ అధ్యాయం 3వ వాక్యంలో తనను యెహోవా అనే పేరును బట్టి బయలుపరుచుకున్నాడు. This Almighty God has 4 meanings. இந்த சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன் என்பதற்கு 4 அர்த்தங்கள் உண்டு. సర్వశక్తి గల దేవుడును అనే మాటకు 4 భావములు కలవు. Let me say one by one in brief. நான் சுருக்கமாக ஒன்றின் பின் ஒன்றாக அதை குறித்து சொல்ல விரும்புகிறேன். క్లుప్తంగా ఒకటి తర్వాత ఒకటి నేను చెప్పబోతున్నాను. If you attend clearly, you will be blessed tremendously, no doubt, this night. நீங்கள் தெளிவாக கவனித்தால் இன்றைக்கு இரவு நீங்கள் அபரிவிதமாக ஆசீர்வதிக்கப்படுவீர்கள் என்பதில் எந்தவிதமான சந்தேகமும் இல்லை. మీరు మిక్కిలి జాగ్రత్తగా గమనించినట్లయితే అపరిమితమైన విధంగా ఆశీర్వదింపబడుతున్నట్లు ఏ విధమైన సందేహము లేదు. The literal meaning of Almighty God is He is perfect in strength.
எழுத்தின்படியாக சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன் என்பதற்கான அர்த்தம் அவர் வல்லமையில் அல்லது பலனில் பூரணராக இருக்கிறார். ఈ అక్షరార్థముగా సర్వశక్తి అంటే ఆయన బలములో శక్తిలో పరిపూర్ణుడు అని అర్థం. Psalm 62:11 says, strength belongs unto our God. 62ஆம் சங்கீதம் 11ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது, வல்லமை நம்முடைய தேவனுக்கு உரியது. 62వ కీర్తన 11వ వాక్యం చెప్పుచున్నది, బలము లేదంటే శక్తి దేవునికి చెందినదని చెప్పుచున్నది. Praise be to God. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవునికి స్తోత్రం. Nothing is impossible with that power of God. தேவனுடைய வல்லமைக்கு அசாத்தியமான காரியம் என்பதே கிடையாது. దేవుని యొక్క శక్తికి అసాధ్యమైనదంటూ ఏదీ ఉండదు. In three ways we could enjoy the perfect power of God while we are in this world. நாம் இந்த உலகத்தில் ஜீவிக்கிறதான நாட்களில் 3 விதங்களில் தேவனுடைய பரிபூர்ணமான வல்லமையை நாம் அனுபவிக்கலாம். మనం ఈ లోకములో జీవించేటప్పుడు 3 విధములుగా దేవుని యొక్క పరిపూర్ణమైన శక్తిని మనం అనుభవించగలము. This night you are also requested to receive such a tremendous potential of God, so that you will be blessed in this world and also bless the whole eternity. நீங்கள் இந்த உலகத்திலும் முழு நித்தியத்திலும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்களாய் காணப்படும்படியாக இந்த தேவனுடைய அபரிமிதமான சக்தியை அல்லது வல்லமையை அனுபவிக்கும்படியாக வேண்டிக் கொள்ளப்படுகிறீர்கள். మీరు ఈ భూలోకమందును పరమందును ఈ దేవుని యొక్క పరిమితమైన శక్తిని అనుభవించే నిమిత్తమై ఆహ్వానింపబడుచున్నారు. First of all, by his action, Jeremiah 32:17, God says that, is it anything impossible unto me? I am the God of all flesh. முதலாவதாக எரேமியா 32ஆம் அதிகாரம் 17ஆம் வசனத்தில் தேவன் இப்படி சொல்லுகிறார், இதோ நான் மாம்சமான யாவருடைய ஆவிகளுக்கும் தேவனாகிய கர்த்தர், என்னால செய்யக்கூடாத அதிசயமான காரியம் ஒன்றுமில்லை. ఇర్మియా 32:17 వాక్యం నందు, నేను సర్వశక్తులకు దేవుడైన యెహోవాని, నాకు అసాధ్యమైనది ఏది లేదని చెప్పబడుచున్నది. That means by action nothing is impossible unto our God. அதனுடைய அர்த்தம், அவர் கிரியை செய்கிற அந்த கிரியைகளில் தேவனால் கூடாத காரியம் ஒன்றுமில்லை. దీని అర్థం ఏమంటే, దేవుడు క్రియ చేసే క్రియలలో ఏది ఆయనకు అసాధ్యమైనది కాదు అని అర్థం. That God looks at you and me and he says in Isaiah 45:11, you command me what I should do for you. அந்த தேவன் என்னையும் உங்களையும் பார்த்து ஏசாயா 45ஆம் அதிகாரம் 11ஆம் வசனத்தில் சொல்லுகிறார், நான் உங்களுக்காக என்ன செய்ய வேண்டும் என்று என் கரங்களின் கிரியைகளை குறித்து எனக்கு கட்டளையிடுங்கள். అందు నిమిత్తమై యెషయా 45:11 వాక్యములో రాగల వాటిని గురించి నాకు సెలవివ్వడని యెహోవా చెప్పుచున్నాడు. This night what God should do unto you, give your commandment unto God, he will give the commandment that will come to pass. இந்த இரவு வேளையில் தேவன் உங்களுக்காக என்ன செய்ய வேண்டும் என்று நீங்கள் எதிர்பார்க்கிறீர்களோ அதை குறித்து நீங்கள் தேவனுடைய கிரியைகளுக்கு கட்டளையிடுங்கள், அவர் அதை உங்களுக்காக கட்டளையிடுவார், அது நிறைவேறும். ఈ రాత్రి వేళలో దేవుడు మీకై ఏమి చేయాలని కోరుచున్నాడో ఆ హస్త కార్యముల గురించి దేవునికే ఆజ్ఞాపించడి, దేవుడు వాటిని మీకు చేయును. Secondly, Psalm 33:9 says, இரண்டாவதாக 33ஆம் சங்கீதம் 9ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது, రెండవదిగా 33వ కీర్తన 9వ వాక్యం చెప్పుచున్నది, for he spake and it was done, he commanded and it stood fast. அவர் சொல்ல ஆகும், அவர் கட்டளையிட நிற்கும். యెహోవా మాట సెలవీగా దాని ప్రకారం ఆయన ఆజ్ఞాపింపగానే కార్యము స్థిరపరచబడెను. 6th verse explains how he made the whole world, heaven of heavens and the whole universe by his word. 6ஆம் வசனம், கர்த்தருடைய வார்த்தையினால் வானங்களும் அவருடைய வாயின் சுவாசத்தினால் அவைகளின் சர்வ சேனையும் உண்டாக்கப்பட்ட விதத்தை குறித்து சொல்லுகிறது. 6వ వాక్యమందు యెహోవా వాక్కు చేత ఆకాశం కలిగెను, ఆయన నోటి ఊపిరి చేత వాటి సర్వ సమూహము కలిగినని చెప్పుచున్నది. Beloved child of God, this evening one word of God is enough for all your problems, all your trials, temptation, sickness, weakness, sin, everything. Demand or ask unto that God, Lord, speak a word for me, that's enough. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, இன்றைக்கு
மாலை வேளையிலே உங்களுடைய எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும், எல்லா சோதனைகள் பரீட்சைகளுக்கும், எல்லா வியாதி பலவீனங்களுக்கும், உங்களுடைய பாவத்துக்கும், உங்களுடைய எல்லா போராட்டத்துக்கும் தேவனுடைய ஒரே ஒரு வார்த்தை போதுமானதா இருக்கிறது. கர்த்தாவே, என்னிடத்தில் ஒரு வார்த்தை சொல்லும் என்று நீங்கள் ஆண்டவரிடத்தில் வேண்டிக் கொள்ளுங்கள். அந்த ஒரு வார்த்தை போதும். ప్రియులారా, ఈ రాత్రి వేళలో మీ సమస్య ఏదైనప్పటికీ, మీ వ్యాధులు ఎటువంటి అయినప్పటికీ, మీ పాపం ఎంతైనప్పటికీ, మీకు ఎట్టి కార్యములు ఉన్నప్పటికీ, ప్రభువా ఒక్క మాట సెలవిమని మీరు దేవుని దగ్గర చెప్పండి. ఆయన సెలవిచ్చే ఒక్క మాట వలన మీ సమస్యలన్నిటికీ పరిష్కారం కలుగును. While our Savior Jesus was serving God in this world, many were expecting one word from him, especially Matthew 8:8, that centurion said unto Jesus, say a word, no need you come unto my house, because I am unworthy. நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு இந்த பூமியில் ஊழியம் செய்து வந்ததான நாட்களில் பலரும் அவரிடத்தில் இப்படிப்பட்ட ஒரு வார்த்தையை எதிர்பார்த்து காத்திருந்தார்கள். குறிப்பாக மத்தேயு 8ஆம் அதிகாரம் 8ஆம் வசனத்தில் அந்த 100க்கு அதிபதி, நீர் என்னுடைய வீட்டுக்குள் பிரவேசிக்க நான் பாத்திரன் அல்ல, எனவே ஒரு வார்த்தை சொல்லும், அது எனக்கு போதும், என் வேலைக்காரன் சுஸ்தமாவான் என்று வேண்டிக் கொள்ளுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు భూమిలో జీవించిన దినాలలో ఆయన నోటి మాటను అనేకులు ఎదురు చూసి ఉన్నారు. విశేషంగా మత్తయి 8వ అధ్యాయం 8వ వాక్యంలో, నీవు నా ఇంటిలోనికి వచ్చినకు నేను ఎంత మాత్రమే పాత్రుడే కాను, నీవు మాట మాత్రమే సెలవిము, అప్పుడు నా దాసుడు స్వస్థపరచబడునని చెప్పెను. Beloved child of God, right now itself you pray in your heart, Lord, say a word for me, for that purpose, or for that sin, or for that problem, or for that item. He will say a word that will bring tremendous blessings unto you in the coming days. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே, நீங்கள் இந்த வார்த்தைகளை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற இப்பொழுதுதானே உங்களுடைய இருதயத்தில் இப்படி ஜெபியுங்கள். ஆண்டவரே, அந்த குறிக்கப்பட்ட நோக்கத்திற்காக, அந்த குறிக்கப்பட்ட பாவத்திற்காக, அந்த குறிக்கப்பட்ட பிரச்சனைக்காக, அல்லது என்னுடைய இந்த குறிக்கப்பட்ட காரியத்துக்காக நீர் ஒரு வார்த்தை மாத்திரம் சொல்லும் என்று உங்கள் இதயத்திற்குள் ஜெபித்து பாருங்கள். அந்த காரியத்தை குறித்து வருகிறதான நாட்களில் ஒரு అపరివిధமான ఆశీర్వాదத்தை பதிலை நீங்கள் பார்ப்பீர்கள். ఈ వాక్యాలు వింటుండగా ఇలాగ చెప్పండి, మీ జీవితంలో వచ్చినటువంటి సమస్యలు, వ్యాధులు, పాపాలు, పలు సమస్యల నిమిత్తమై ప్రభువా ఒక్క మాట నాకు సెలవిమని మీరు చెప్పినట్లయితే రాబోయే దినాలలో మీ జీవితంలో దేవుని యొక్క వాక్యము అద్భుతమైనటువంటి క్రియలను చేయబోతున్నది. Thirdly, Job 42 verse 2, second portion 6. மூன்றாவதாக யோபின் புஸ்தகம் 42ஆம் அதிகாரம் 2ஆம் வசனத்தின் 2ஆம் பகுதி சொல்லுகிறது. మూడవదిగా నా యోబు గ్రంథం 43వ అధ్యాయం 2వ వాక్యం చివరి భాగం చెబుతున్నది. And that no thought can be withholden from thee. நீ செய்ய நினைத்தது தடைபடாது. 42:3లో నీవు చేయ ఉద్దేశించిన ఏది నిష్ఫలమో కానేరదు. God has precious, holy, great thought concerning each one of us and his heart. He didn't reveal, he didn't say unto you, he didn't expose that through prophecy or some way, but he has the thought towards everyone here, surely and certainly in due time that will be fulfilled. இங்க இருக்கிற எங்களையும் உங்களையும் நம்ம எல்லாரையும் குறித்து அருமையான விலையேற பெற்ற பரிசுத்தமான மிக பெரிய ஒரு நோக்கம் தேவனுடைய மனதில் இருக்கிறது. ஒருவேளை அதை அவர் உங்களுக்கு வெளிப்படுத்தாமல் அது உங்களுக்கு மறைக்கப்பட்டிருக்கலாம், தீர்க்க தரிசனத்தின் மூலமாகவோ மற்ற எந்த விதத்திலோ அது உங்களுக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம். ஆனால் நிச்சயமாக உறுதியாக அப்படிப்பட்ட ஒரு நோக்கம் தேவன் உங்கள் மேல் வைத்திருக்கிறார். அது சரியான நேரத்தில் துல்லியமாக நிறைவேற்றப்படும். ఇక్కడ కూడినటువంటి మనందరిని గురించి దేవుడు తన యొక్క పరిశుద్ధమైనటువంటి మనసులో శ్రేష్టమైనటువంటి ఉన్నతమైన ఉద్దేశం నుంచి నాడు ప్రవచనముల ద్వారాను ఇతర ఏ రీతిగానో అది దేవుడు మీకు తెలియజేయకుండా ఉండవచ్చును, కానీ ఇప్పుడైతే దేవుడు దానిని మీకు తేటగా తెలియపరచ నిశ్చయించి ఉన్నాడు. Our thoughts and his thoughts, our ways and his ways, the distance between that is unexplainable. நம்முடைய நினைவுகளும் அவருடைய நினைவுகளும் இவைகளை ஒப்பிடும்போது, நம்முடைய வழிகளையும் அவருடைய வழிகளையும் ஒப்பிடும்போது இதற்கிடையே இருக்கிறதான வித்தியாசம் என்று சொல்லுவது அது மிக அதிகமாக வார்த்தைகளால் விவரிக்க முடியாததாக இருக்கிறது. మన యొక్క తలంపులను ఆయన యొక్క తలంపులు, మన త్రోవలు ఆయన త్రోవ
అనుభవాల్ని మనం భేదపరిచి చూసినప్పుడు అది అందుకున్నటువంటి ఎత్తు కలిగినదిగా ఉన్నది. That is what we do read in Isaiah 55 verse 8 and 9. இதைத்தான் ஏசாயாவின் புஸ்தகம் 55ஆம் அதிகாரம் 8, 9 ஆகிய வசனங்களில் நாம் படிக்கிறோம். దీనిని గురించి యెషయా గ్రంథం 55వ అధ్యాయం 8, 9 వాక్యాల్లో మనం చదువుతూ ఉన్నాం. But this evening God says to verse 71, Jeremiah 29:11, the thoughts I have concerning you is thought of peace. ஆனால் இந்த மாலை வேளையிலே எரேமியா 29ஆம் அதிகாரம் 11ஆம் வசனத்தின் அடிப்படையில் தேவன் நம்ம எல்லாரையும் பார்த்து சொல்லுகிறார், நான் உங்கள் பேரில் நினைத்திருக்கிற நினைவுகளை அறிந்திருக்கிறேன், அவைகள் சமாதானத்துக்கு ஏதுவான நினைவுகளாக இருக்கின்றன. ఈ సమయమందు ఇర్మియా గ్రంథం 29వ అధ్యాయం 11వ వాక్యం ముందు రాబోకాలమందు మీకు నిరీక్షణ కలిగినట్లుగా అవి సమాధానకరమైన ఉద్దేశములైనటువంటి హానికరమైన ఉద్దేశము కాదనేటువంటి ఒక తలంపును దేవుడు మన గురించి కలిగి ఉన్నాడు. I have a thought towards you that is giving you an your expected end. நீங்கள் எதிர்பார்த்திருக்கும் முடிவை உங்களுக்கு கொடுக்கும்படி நான் உங்கள் பேரில் நினைவுகளை நினைத்திருக்கிறேன். మీరు ఎదురు చేసినటువంటి ఆ యొక్క నిరీక్షణ మీకు అనుగ్రహించినట్లుగా నేను మీ యందు ఉద్దేశము కలిగి ఉన్నాను. This night you might have come the various thoughts and grief and sorrows and burdens and problems and many other things in your heart. இந்த மாலை வேளையிலே உங்களுடைய இதயத்தில் பலவிதமான நினைவுகளையும் எண்ணங்களையும் துக்கங்களையும் சஞ்சலைகளையும் பிரச்சனைகளையும் பாரங்களையும் வைத்துக் கொண்டு நீங்கள் இங்கே வந்திருக்கலாம். ఈ సాయంత్రం వేళలో మీ హృదయములో పలైన దుఃఖములు తలంపులు కలతలు అనేక సమస్యలు నింపిన వారుగా మీరు ఇక్కడికి వచ్చి ఉండవచ్చును. Beloved saint of God, I am giving the message of God. God says, looking at everyone, I am having thought in my heart concerning you. That is the thought for peace and to give an expected end. Could you believe that? அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, நான் தேவனுடைய செய்தியை தூதை உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். நீங்கள் எதிர்பார்த்திருக்கும் முடிவை உங்களுக்கு கொடுக்கும்படி நான் உங்கள் பேரில் நினைத்திருக்கிற நினைவுகளை அறிவேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். அவைகள் தீமைக்கு அல்ல, சமாதானத்துக்கு ஏதுவான நினைவுகளே. இதை உங்களால் விசுவாசிக்க முடிகிறதா? ప్రియులారా, ఈ సాయంత్రం వేళలో దేవుని వాక్యముగా మీకు చెప్పుచున్నాను. రాబో కాలమందు మీకు నిరీక్షణ కలిగినట్లుగా అవి సమాధానకరమైన ఉద్దేశములే కానీ హానికరములను కావనేటువంటి దేవుని యొక్క తలంపును మీకు బయలుపరుచుచున్నాడే. ఈ తలంపులను మీరు విశ్వసిస్తూ ఉన్నారా? You prayed for many days to reveal the things concerning you unto God, and you expected prophecies, and you spent fasting and prayer in many days, but nothing revealed. This night it is told unto you that I have a great thought concerning you. In the after time it will be fulfilled. நீங்கள் தேவன் உங்கள் பேரில் நினைத்திருக்கிறதான நினைவுகளை குறித்து அறியும்படியாக, தேவன் உங்கள் பேரில் வைத்திருக்கிற நோக்கத்தை அறியும்படியாக பல நாட்கள் உபவாசித்து ஜெபித்திருக்கிறீர்கள். அது தீர்க்க தரிசனத்தின் மூலமாகவோ வேறு எந்த விதத்திலாகவும் வெளிப்பட வேண்டும் என்று தேவனை நோக்கி நீங்கள் வேண்டிக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். ஆனால் இதுவரைக்கும் அப்படி எதுவும் வெளிப்படவில்லை. ஆனால் நான் இந்த மாணவரிலே உங்களுக்கு தேவனுடைய வார்த்தையை சொல்லுகிறேன். சரியான நேரத்தில் உங்களை குறித்ததான தேவனுடைய நினைவுகள் நிறைவேற்றப்படும். ప్రియులారా, అనేక దినములుగా ప్రభు నా గురించినటువంటి ఉద్దేశమును తలంపులను నేను ఎరగాలని మీరు ప్రయాసపడితే ప్రవచన ద్వారాలో ఇతర ఏ రీతిలో కూడా దేవుడు మీకు బయలుపరుచుకుని ఉండవచ్చును. అయితే ఈ రాత్రి వేళలో ఈ సాయంత్రం మందు దేవుడు మీ గురించిన ఉద్దేశాల్ని నిశ్చయంగా తేటగా ఆయన బయలుపరచబోతున్నాడు. In this manner all the actions of God will be possible. All the words of God, everything possible. By his thought, everything possible. இப்படிப்பட்ட விதங்களில் இந்த வசனங்களின் அடிப்படையில் தேவனுடைய கிரியைகள் எல்லாம் சாத்தியமாக கூடியவைகளாக, தேவனுடைய வார்த்தைகள் எல்லாம் சாத்தியமாக கூடியவைகளாக, தேவனுடைய எண்ணங்கள் எல்லாம் சாத்தியமாக கூடியவைகளாக இருக்கின்றன. ఈ వాక్యాల ఆధారముగా దేవుని యొక్క క్రియలన్నీ, దేవుని యొక్క ఉద్దేశములన్నీ, దేవుని యొక్క తలంపులన్నీ సాధ్యపడును అని చెప్పుచున్నది. How many of you receive this? This is for you. Lift up your hand and shout hallelujah. இந்த வார்த்தை உங்களுக்கானது என்று எத்தனை பேர் ஏற்றுக்கொள்கிறீர்கள்? அப்படிப்பட்டவர்கள் உங்களுடைய கைகளை உயர்த்தி ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுங்கள். ఈ మాటలు నా నిమిత్తమే అని చెప్పి మీరు ఎంతమంది అయితే అంగీకరిస్తున్నారో అటువంటి వారందరూ చేతులెత్తి ఒక హల్లెలూయా చెప్పండి. Now let us come to the first point. இப்பொழுது
இப்பொழுது முதலாவது விஷயத்துக்கு நாம் வருவோம். ఇప్పుడు మొట్టమొదటి కార్యానికి వచ్చుదుము. Almighty God, you could read from Genesis 17:1 to Revelation 1:8. The whole Bible, many places it is given unto men for his beneficial. சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனை குறித்து ஆதியாகமம் 17ஆம் அதிகாரம் முதல் வசனத்திலிருந்து வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 1ஆம் அதிகாரம் 8ஆம் வசனம் வரைக்கும் இப்படி வேதாகமம் முழுவதிலும் நீங்கள் வாசித்தால் பலமுறை அந்த பெயர் மனிதர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அது அவர்களுடைய ஆசீர்வாதத்துக்காக நன்மைக்காக கொடுக்கப்பட்டதாக நாம் பார்க்கிறோம். ప్రియులారా, ఆదికాండం 17వ అధ్యాయం మొదటి వాక్యం నుండి ప్రకటన గ్రంథం మొదటి అధ్యాయం 8వ వాక్యం వరకు బైబిల్ అంతటిలో కూడా మనుషుల యొక్క ప్రయోజన నిమిత్తమై ఈ యొక్క పేరు అనేక సందర్భములో చెప్పబడి ఉన్నది. For example, Psalm 91:1 says, shadow of the Almighty. உதாரணமாக 91ஆம் சங்கீதம் முதல் வசனம் சொல்கிறது சர்வ வல்லவருடைய நிழல். ఉదాహరణకు 91వ కీర్తన మొదటి వాక్యం చెబుతున్నది మహోన్నతుని చాటు అనే సర్వశక్తిని నీడ అని చెబుతున్నది. Pastor Thomas, the pastor used to say, the Psalm 91, many blessings are written. They all are the blessings of the shadow of the Almighty God, part of the blessings of the shadow of the Almighty God. காலம் சென்றதான நம்முடைய தலைமை பாஸ்டர் டி.யு. தாமஸ் அவர்கள் இப்படி சொல்லுவது வழக்கம். இந்த 91ஆம் சங்கீதத்தில் அடங்கி இருக்கிறதான ஆசீர்வாதங்கள் அனைத்தும் சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனுடைய நிழலில் இருக்கிறவர்களுக்கு உரியதான ఆశీర్వాదங்கள் என்று சொல்லுவார். మన నుండి మహిమలో ప్రవేశించిన పాస్టర్ జియు గారు ఈ వాక్యాన్ని గురించి ఇలాగ చెప్పును. ఈ అధ్యాయంలో అనేక ఆశీర్వాదములు కలవు కానీ అవన్నీ కూడా సర్వశక్తిని నీడలోని భాగములే అని చెప్పును. If the shadow of the Almighty has tremendous numerical blessings, how much more the object of the Almighty might be having the blessings. 91ஆம் சங்கீதத்தில் இருக்கிற எல்லா ஆசீர்வாதங்களும் சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனுடைய நிழலில் இருக்கிற ஆசீர்வாதங்கள் என்று அவர் சொல்லுவார். சர்வ வல்லவருடைய நிழலில் அவ்வளவு ஆசீர்வாதங்கள் இருக்குமானால் அந்த சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனிடத்தில் இன்னும் எவ்வளவு அதிகமான அந்த மெய்ப்பொருளிடத்தில் எவ்வளவு இன்னும் அதிகமான ఆశీర్వాదங்கள் இருக்கும் என்பதை நீங்கள் యోగిத்து பாருங்கள். ప్రియులారా, ఈ 91వ కీర్తన నుండి ఆశీర్వాదాలన్నీ సర్వశక్తిని నీడలో ఉండే ఆశీర్వాదాలంటే ఆ నీడలోనే ఎన్ని ఆశీర్వాదాలు ఉంటే ఆ సర్వశక్తిలో ఎంత నిండైన ఆశీర్వాదములు ఉండునో తలంచండి. That's why the singer had sung in this manner, divine privilege. எனவேதான் பாட்டுக்காரன் இப்படி பாடுகிறான், அது ஒரு தெய்வீகமான பாக்கியம். ప్రియులారా, అందువలనే పాట పాడేవారు ఎలాగ చెప్పుచున్నాడు, సర్వశక్తిని నీడన విశ్రమించేవాడు ధన్యుడు అని వారు పాడుతున్నారు. ఉన్నతమానవరిన్ if you know தெரிஞ்ச கையெழுத்து பாடுங்க, చెప్పండి కొట్టి పాడండి. time is not permitting to lengthen the song. இந்த பாட்டை தொடர்ந்து பாடுவதற்கு நேரம் அனுமதிக்கவில்லை. కొనసాగించి పాటకు సమయం అనుమతించలేదు. But that is Paramasalakyam, that is the shadow of the Almighty is tremendous blessing, and image of Almighty, object of Almighty is undescribable. ஆனால் இந்த சர்வ வல்லவருடைய நிழலில் இருக்கிறதான ஆசீர்வாதங்கள் அபரிவிதமான ஆசீர்வாதங்களா இருக்கின்றன. அவைகள் பரம சாக்கியமாக நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அந்த நிழலில் அத்தனை ஆசீர்வாதங்கள் இருக்கும் என்றால் அந்த சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனாகிய மெய்ப்பொருளில் எத்தனை ஆசீர்வாதங்கள் இருக்கும் என்பதை நாம் வார்த்தைகளால் விவரிக்க முடியாது. ప్రియులారా, ఈ సర్వశక్తిని నీడన విశ్రమించి ఆశీర్వదింపబడే జీవితము ఇటువంటి శ్రేష్టమైనదంటే ఆ సర్వశక్తినైనటువంటి నిజ దేవునిలో ఉండే ఆశీర్వాదాలు ఎటువంటివో మన నోటితో వర్ణించలేని విశేషమైన నిండైన ఆశీర్వాదములు కలవు. Genesis 23, when Isaac blessed Jacob, he blessed in the name of God Almighty. About 3 blessings are mentioned in that verse. ஆதியாகமம்
28ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனத்திலே யாக்கோபை ஆசீர்வதிக்கும் போது சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன் உன்னை ஆசீர்வதிப்பாராக என்ற அந்த நாமத்தை கொண்டு அவனை ஆசீர்வதிக்கிறான். 3 ஆசீர்வாதங்கள் அந்த வசனத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறதை நாம் பார்க்கலாம். ఆది కాండం 28వ అధ్యాయములో అబ్రహాము ఇస్సాకును ఆశీర్వదించినప్పుడు సర్వశక్తి గల దేవుడు నిన్ను ఆశీర్వదించునని చెప్పినాడు. ఈ ఆశీర్వాదాలలో 3 భాగములు కలవు. Genesis 35 verse 11. God blessed Jacob in the name of Almighty God. 4 blessings are written there. ஆதியாகமம் 35ஆம் அதிகாரத்தில் 11ஆம் வசனத்தை நாம் படிக்கும் போது தேவன் தாமே சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன் என்னும் நாமத்தில் யாக்கோபுக்கு வெளிப்பட்டு அவனை ஆசீர்வதிக்கிறார். அங்கே 4 ఆశీర్వాదాలు குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றன. ఆది కాండం 35వ అధ్యాయం 11వ వాక్యం ముందు దేవుడే సొంతంగా యాకోబుతో నేను సర్వశక్తి గల దేవుడని చెప్పి ఆశీర్వదించినాడు. దానిలో 4 విధములైన ఆశీర్వాదాలు కలవు. Genesis 49 verse 25. Jacob blessed Joseph in the name of Almighty God. Heavenly blessing, worldly blessing and many other blessings mentioned there. ஆதியாகமம் 49ஆம் அதிகாரம் 25ஆம் வசனத்தில் யாக்கோபு தன் குமாரனாகிய யோசேப்பை ஆசீர்வதிக்கும் போது சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன் என்னும் நாமத்தை கொண்டு அவனை ஆசீர்வதிக்கிறான். பரலோக ஆசீர்வாதங்களும் உலகத்துக்குரிய ஆசீர்வாதங்களும் இன்னும் பற்பல ஆசீர்வாதங்களும் அங்கே குறிப்பிடப்படுகின்றன. ఇక్కడ యాకోబు యోసేపును ఆశీర్వదించినప్పుడు ఆది కాండం 49వ అధ్యాయం 25వ వాక్యములో నిన్ను దీవించు సర్వశక్తిని దీవెనని చెప్పి క్రింద దాగి ఉన్న అగాధములు దీవెనలతో సమస్త స్థానముల దీవెనలతో గర్భ దీవెనలని అనేక విధమైన దీవెనల గురించి చెప్పుచున్నాడు. This night, if you need any blessing, heavenly blessing, worldly blessing, physical blessing, future blessing, blessings in your business or job or spiritual life, you just ask unto the Almighty God. Surely it will be fulfilled in your life and your family. இந்த மாதவேளையிலே உங்களுக்கு எப்படிப்பட்ட ஆசீர்வாதங்கள் அவசியமானாலும் அது ஆவிக்குரிய பரலோகத்தின் ஆசீர்வாதங்களா இருந்தாலும் அது உலகத்தின் ஆசீர்வாதங்களா இருந்தாலும் சரீர பிரகாரமான ஆசீர்வாதங்களா இருந்தாலும் உங்கள் வருங்காலத்துக்குரிய ஆசீர்வாதங்களா இருந்தாலும் வேலையை குறித்தோ அல்லது இந்த பூமியின் வாழ்க்கை குறித்தோ ஆசீர்வாதங்களா இருந்தாலும் அது என்னவாகட்டும், நீங்கள் சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனை நோக்கி அந்த ஆசீர்வாதத்துக்காக வேண்டிக் கொள்ளுங்கள். அவர் உங்களுக்கு அப்படியே செய்வார். ప్రియులారా, మీరు ఎదురు చూసేటువంటి ఆశీర్వాదాలు ఏదైనప్పటికీ అది ఆత్మీయ ప్రకారంగానో శరీర ప్రకారంగానో భూమికి పైనో భూమికి క్రిందనో మీ యొక్క ఉద్యోగ స్థలములోనో మీ కుటుంబ కార్యాలు ఏదైనప్పటికీ సర్వశక్తిని వారి యొక్క నామములో మీరు ఆశీర్వాదాన్ని అడగండి, దేవుడు అవన్నీ మీకు అనుగ్రహించును. This night is the night of blessings of the Almighty God unto everyone from the small to the old. இந்த இரவானது சிறியோர் துவங்கி பெரியோர் வரைக்கும் முதியவர்கள் வரைக்கும் அனைவருக்கும் சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனின் ఆశీర్వాదాలే கொடுக்கிறதான இரவாக இருக்கிறது. ప్రియులారా, ఈ రాత్రి వేళ అనేది పిన్నల మొదలు పెద్దవారి వరకు సర్వశక్తిని దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదాలను అనుగ్రహించే రాత్రి ఉన్నది. You might be a servant of God, or a believer, or a backslider, or a sinner, or a sick person, or any type of person. No matter that is unto our God, God wants to bless you abundantly. Don't waste this chance. நீங்கள் தேவ ஊழியராகவோ விசுவாசியாகவோ பின்மாற்றக்காரராகவோ பாவியாகவோ வியாதியஸ்தராகவோ யாராகவும் இருக்கலாம். அது தேவனுக்கு ஒரு விஷயம் அல்ல. இன்றைக்கு சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிக்கிறதான ஒரு இரவாக காணப்படுகிறது. நீங்கள் தயவு செய்து இந்த வாய்ப்பை நழுவ விட வேண்டாம். ప్రియులారా, మీరు సేవకులు, విశ్వాసులు, వెనుకబడిపోయిన వారు, వ్యాధిగ్రస్తులు, పాపియో మీరు ఏమైనప్పటికీ అది దేవుడికి ఒక సమస్య కాదు. కానీ ఈ రాత్రి వేళలో దేవుడు మిమ్మల్ని సర్వశక్తి గల దేవుడు ఆశీర్వదించే రాత్రి అయినది. మీరు దీనిని నష్టపరుచుకోవద్దు. Isaiah 63 first verse last portion says, He is mighty to save. ஏசாயா 63ஆம் அதிகாரம் முதல் வசனத்தின் கடைசி பகுதி சொல்லுகிறது, அவர் ரட்சிக்க வல்லமையுள்ளவராய் இருக்கிறார். యెషయా గ్రంథం 65 వాక్యం చివరిలో ఆయన రక్షించుటకు శక్తిమంతుడై ఉన్నాడు. This night God is almighty, standing by you to give His salvation, to give His forgiveness, child of God. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே, இன்றைக்கு இரவு தேவன் சர்வ வல்லவராக உங்கள் அருகில்
தம்முடைய ரட்சிப்பை, தம்முடைய மன்னிப்பை உங்களுக்கு கொடுக்கும்படியாக அவர் உங்கள் பக்கத்தில் நின்று கொண்டிருக்கிறார். ప్రియులారా, ఈ రాత్రి వేళలో దేవుడు సర్వశక్తిమంతుడై రక్షించువాడుగా, క్షమించువాడుగా మీ ఎదుట నిలబడి ఉన్నాడు. Forgiveness is the greatest blessing one could receive while he is in this world. இந்த உலகத்தில் ஒருவன் ஜீவிக்கிறதான நாட்களில் அவன் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மிகப்பெரிய ஆசீர்வாதம் பாவ மன்னிப்பாயிருக்கிறது. ఈ లోకములో జీవించినప్పుడు ఒకడు పొందే శ్రేష్టమైన ఆశీర్వాదం ఏమంటే అది పాప క్షమాపణ అయి ఉన్నది. He is Almighty God to give you all the forgiveness so that you might escape from the death to life, darkness to life, or from the hell to heaven. நீங்கள் மரணத்துக்கு நீங்களாகி அல்லது அந்தகாரத்துக்கு நீங்களாகி ஜீவனுக்கு உட்படும்படியாக, இல்லாவிட்டால் நரகத்துக்கு நீங்களாகி பரலோகத்துக்கு உட்படும்படியாக தேவன் சர்வ வல்லமை உள்ளவராக உங்களுக்கு சகலவிதமான மன்னிப்பையும் கொடுக்கும்படியாக அவர் இங்கே இருக்கிறார். మీరు చీకటి నుండి, పాతాళం నుండి మీరు విడిపింపబడి, లేదంటే నరకము నుండి విడిపింపబడి పరలోకవాసులుగా మారు నిమిత్తమై దేవుడు మీకు ఇటువంటి శ్రేష్టమైన ఆశీర్వాదాన్ని అనుగ్రహిస్తున్నాడు. 1 John chapter 1 verse 7 says, His blood forgiveth all sins. முதலாம் யோவான் 1 அதிகாரம் 7 வசனம் சொல்லுகிறது, இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் சகல பாவங்களையும் நீக்கி நம்மை சுத்திகரிக்கும். మొదటి యోహాను 1 అధ్యాయం 7వ వాక్యం చివరి భాగంలో యేసు రక్తము ప్రతి పాపం నుండి మనల్ని పవిత్రులుగా చేయును. 9th verse says, His blood cleanseth from all righteousness. 9ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது, அவருடைய ரத்தம் சகல அநியாயத்தையும் நீக்கி நம்மை சுத்திகரிக்கும். 9వ వాక్యం చెప్పుచున్నది, ఆయన రక్తము సమస్త దుర్నీతి నుండి మనల్ని పవిత్రులుగా చేయును. Psalm 103:3 says, He is forgiving all our iniquities and healing all our sicknesses. 103ஆம் சங்கீதம் 3ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது, அவர் நம்முடைய அக்கிரமங்களை எல்லாம் மன்னித்து நம்முடைய நோய்களை எல்லாம் குணமாக்குகிறார் என்று. 103వ కీర్తన 3వ వాక్యం ఇలాగ చెప్పుచున్నది, ఆయన నీ దోషములన్నిటిని క్షమించువాడు, నీ సంకటములన్నిటిని, లేదంటే వ్యాధులన్నిటిని ఆయన కుదుర్చువాడై ఉన్నాడు. Not sparing and healed even a single sickness, not sparing and at least a small sin, not receiving unforgiveness, all sins, all iniquities, all unrighteousness, all sicknesses. Almighty God is going to do a push stop in your life this night if you believe and take this verse for you. இந்த சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன் கொடுக்கிறதான இந்த வசனத்தை நீங்கள் விசுவாசித்து இதை உங்களுக்கென்று சொந்தமாக நீங்கள் உரிமை பாராட்டுவீர்கள் என்றால், ஒரு வியாதியை ஆகிலும் இதை குணமாக்க முடியாது என்று விட்டு வைக்காமல், ஒரு பாவத்தை ஆகிலும் இதை மன்னிக்க முடியாது என்று விட்டு வைக்காமல், உங்களுடைய எல்லா பாவங்களையும் எல்லா அக்கிரமங்களையும் மன்னித்து, உங்களுடைய அக்கிரமங்களை எல்லாம் அநியாயத்தை எல்லாம் மன்னித்து நீக்கி உங்களுடைய நோய்களை எல்லாம் அவர் சுகமாக்குகிறவராய் இன்றைக்கு இரவு நம்ம மத்தியில் இருக்கிறார். ప్రియులారా, ఈ వాక్యాలు మీరు వింటూ ఉండగా మనము చదివిన ఈ వాక్యాల్లో గ్రహించే కార్యం ఏమంటే, మన పాపం ఏదైనా, మన దుర్నీతి ఏదైనా, మన వ్యాధులు ఏదైనా ఆయన క్షమించుటకు, స్వస్థపరచుటకు శక్తివాడు గలవాడు కనుక దీనిని మీరు విశ్వసించినట్లయితే ఈ 3 విధమైన అనుభవాల్ని ఈ రాత్రి వేళలో మీరు పొందుకొనగలరు. As we have heard yesterday, God says, Come now and let us reason together. Though your sins be as scarlet, shall be white as snow. Though they be red like crimson, they shall be as wool. Right now, not tomorrow, right now, this time itself. நேற்றைக்கு நாம் கர்த்தருடைய வார்த்தையில் கேட்டது போல வழக்காடுவோம் வாருங்கள் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். உங்களுடைய பாவங்கள் சிவேர் என்றிருந்தாலும் உறைந்த மலையை போல வெண்மையாகும், அவைகள் இரத்தாம்பர சிவப்பா இருந்தாலும் பஞ்சை போல ஆகும். இது நாளைக்கோ அல்லது வேறு எப்பொழுதோ நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அல்ல, இன்றைக்கே இப்பொழுதே அவர் அதை செய்யும்படியாக சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனாய் நம்முடைய மத்தியில் இருக்கிறார். నిన్న దినమందు మనం విన్నట్లుగా రెండు మన వివాదము తీర్చుకుందుము. నీ పాపముల రక్తములే ఎర్రనవైనను, అవి హిమములే తెల్లనవగును, కెంపులే ఎర్రనవైనను, అవి గొనిపచ్చులే తెల్లనవగునని చెప్పుచున్నాడు. రేపు కాదు కానీ ఈ దినమందు ఇప్పుడే అవి మార్చబడని సర్వశక్తి గల దేవుడు చెప్పుచున్నాడు. How many of you say or agree? Yes, say hallelujah also. இதற்கு ஆம் என்று சொல்லுகிறவர்கள் அல்லது இதை ஒத்துக்கொள்கிறவர்கள் ஹல்லேலூயா சொல்லுங்கள். ఇది
అవును ఒప్పుకొలుస్తున్నానని చెప్పేవారు హల్లెలూయా చెప్పండి. హల్లెలూయా. Praise be to the holy name of Jesus. இயேசுவின் பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. యేసు యొక్క పరిశుద్ధ నామం మహిమపరచబడును గాక. To receive this all Almighty God's all blessings in this world and throughout eternity, we have to do a small and simple commandment. இந்த சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனின் சகல ஆசீர்வாதங்களையும் இந்த உலகத்தில் நாம் ஜீவிக்கிற நாட்களிலும் நித்தியம் நெடுகிலும் நாம் அனுபவிக்கும்படியாக நாம் ஒரு தேவனுடைய சிறிய கட்டளையை நிறைவேற்ற வேண்டியதா இருக்கிறோம். ఈ లోకమందును పరమందును ఈ సర్వశక్తిమంతుని యొక్క దీవెనతో మనం నిండి దీవింపబడాలంటే మన జీవితంలో దేవుని ఒక చిన్న ఆజ్ఞను మనము పాటించాల్సి ఉన్నది. Our God's burden is light and his yoke is easy. His commandments are not grievous unto anyone in this world. That is practicable, that is believable, that is acceptable, that is giving tremendous blessings. நம்முடைய தேவனுடைய நுகம் அது மெதுவாகவும் அவருடைய சுமைகள் லகுவாயும் இருக்கிறது. நம்முடைய தேவனுடைய கற்பனைகள் யாருக்கும் பாரமானவைகள் அல்ல. அது எல்லாரும் விசுவாசிக்க கூடியதாகவும் எல்லாரும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாகவும் எல்லாரும் நிறைவேற்றக்கூடிய அளவுக்கு யதார்த்தமானதாகவும் இருக்கிறது. మన యొక్క దేవుని యొక్క ఈ యొక్క ఆజ్ఞలు అనేవి అవి బరువైనవి కాదు, భారమైనవి కాదు, అది మిక్కిలి సులువైనవి. ఎటువంటి వారైనా కూడా వీటిని తేలికగా నెరవేర్చగలిగినటువంటి తేలిక కలిగిన ఆజ్ఞ ఉన్నది. We have to join the Almighty God's family. நாம் சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனின் குடும்பத்தில் இணைந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதுதான் அந்த கட்டளை. మనము సర్వశక్తి కలిగినటువంటి దేవుని కుటుంబంలోనికి వచ్చి కలుసుకోవాలి. ఇదే దేవుడిచ్చేటువంటి ఆజ్ఞ. How to join the great family of God, Almighty God? சர்வவல்ல தேவனுடைய பெரிய குடும்பத்தில் நாம் எப்படி நம்மை இணைத்துக் கொள்வது? సర్వశక్తి గల దేవుని యొక్క కుటుంబంలో మనల్ని ఎలాగ జత చేసుకున్నట. We have literal families. I am not talking about that. This is spiritual family or eternal family, everlasting family, heavenly family. நம் எல்லாருக்கும் எழுத்தின்படியான குடும்பங்கள் உண்டு. அப்படிப்பட்ட குடும்பங்களை குறித்து நான் பேசவில்லை. இது ஒரு ஆவிக்குரிய நித்தியமான அனாதி காலமாய் நிலைத்திருக்கிற பரலோக குடும்பமாய் இருக்கிறது. அதை பற்றி தான் நான் பேசுகிறேன். మనకున్నటువంటి భూలోకం అక్షాంతమైన కుటుంబాన్ని గురించి నేను మాట్లాడలేదు, కానీ నిత్యమైనటువంటి ఎప్పుడు నిలిచి ఉండేటువంటి ఆ పరలోక కుటుంబాన్ని గురించి మీతో మాట్లాడుతున్నాను. For that we have to maintain the life of separation as we do read in 2 Corinthians chapter 6 verse 14 to 17. அதற்காக 2 கொரிந்தியர் 6 அதிகாரம் 14 முதல் 17 வரை உள்ள வசனங்களை நாம் வாசிக்கிறது போல ஒரு வேறுபாட்டின் ஜீவியத்தை நாம் கடைபிடித்து அதை பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும். ఇందు నిమిత్తమై 2 కొరింథీ 6వ అధ్యాయం 14వ వాక్యం నుండి 18వ వాక్యం వరకు మనము మనల్ని ప్రత్యేకించుకొని మనము జీవించాలనేది దేవుని ఆజ్ఞ. That is the fifth step of our doctrines salvation, our doctrines. நம்முடைய உபதேசத்தினுடைய 5ஆம் படியாக இந்த வேறுபாட்டின் ஜீவியம் காணப்படுகிறது. ఇది మన ఉపదేశం యొక్క మెట్లలో 5వ మెట్టు ఉన్నది. First is born again experience, second is born in water, third is born by spirit, fourth is standing in the divine healing, fifth is life of separation. முதலாவது அது மறுபடியும் பிறக்கிற அனுபவமாய் இருக்கிறது. இரண்டாவது தண்ணீரால் பிறக்கிற அனுபவமாய் இருக்கிறது. மூன்றாவது ஆவியினால் பிறக்கிற அனுபவமாய் இருக்கிறது. நான்காவது தெய்வீக சுகத்துக்காக நிலைத்திருக்கிற அனுபவமாய் இருக்கிறது. ஐந்தாவது வேறுபாட்டின் ஜீவியத்தை காத்துக்கொள்ளுகிற அனுபவமாய் இருக்கிறது. మొట్టమొదటిదిగా మறுபడి తిరిగి మనం జన్మించేటువంటి అనుభవమైనది. రెండవదిగా బాప్తిసం వల్ల జన్మించే అనుభవమును, మూడవది పరిశుద్ధాత్మ వల్ల జన్మించే అనుభవం, నాలుగవ కార్యము దైవిక స్వస్థతకు అనుభవం, ఐదవ కార్యము ప్రత్యేక జీవితము. If it is so, 2 Corinthians 6:18 says, we will be the sons and daughters of the Almighty God. நாம் அப்படி வேறுபட்டு ஜீவித்தால் 2 கொரிந்தியர் 6 அதிகாரம் 18ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது, நாம் சர்வவல்ல தேவனுடைய குமாரதிகளுமாக இருப்போம். మనము ఇలాగ ప్రత్యేకించుకుని జీవించినట్లయితే 2 కొరింథీ 6వ అధ్యాయం 18వ వాక్యం చెబుతున్నది, మీరు సర్వశక్తులకు దేవునికి కుమారులు కుమార్తెలై ఉందురు. According
to Galatians 4:26, church is our mother. கலாத்தியர் 4ஆம் அதிகாரம் 26ஆம் வசனத்தின்படி சபை நமக்கு தாயாக இருக்கிறது. గలాతీ 6వ అధ్యాయం 4వ అధ్యాయం 26వ వాక్యం ప్రకారం సంఘం అనేది మనకి తల్లి అయి ఉన్నది. We are brothers and sisters, and before God we are sons and daughters. நாம் சகோதரரும் சகோதரிகளுமா இருக்கிறோம். தேவனுடைய பார்வையில் நாம் அவருக்கு குமாரரும் குமாரத்திகளுமா இருக்கிறோம். మనము సహోదర సహోదరులమై ఉన్నాం. దేవుని దృష్టిలో మనం ఆయనకి కుమారులను కుమార్తెలమై ఉన్నాం. Jesus is our elder brother, Hebrew 2:11. In this manner, God is the father, church is the mother, Jesus is the elder brother, we are his young brothers or daughters and sons of heavenly God. எபிரேயர் 2ஆம் அதிகாரம் 11ஆம் வசனத்தின்படி இயேசு நம்முடைய மூத்த சகோதரனா இருக்கிறார். பிதாவாகிய தேவன் நமக்கு பிதாவாக, இயேசு நமக்கு மூத்த சகோதரனாக, சபை நமக்கு தாயாக இருக்கிறது. நாம் இயேசுவுக்கு சகோதரரா இருக்கிறோம். இல்லாவிட்டால் மறுவார்த்தையில் சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனுக்கு நாம் குமாரரும் குமாரத்திகளுமா இருக்கிறோம். తండ్రి అయిన దేవుడు మనకి తండ్రిగా ఉన్నాడు. సంఘము తల్లిగా ఉన్నది. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు సహోదరుల జ్యేష్ఠ ఉన్నాడు. ఇటువంటి ఆత్మీయ కుటుంబంలో మనం కలం. How many of you belong to this great family of heaven and earth? Lift up your hand and shout hallelujah. பரலோகத்திலும் பூமியிலும் இருக்கிற மிகப்பெரிய இந்த குடும்பத்தில் எத்தனை பேர் நானும் ஒரு அங்கத்தினராக காணப்பட வேண்டும் என்று விரும்புகிறீர்கள்? காணப்படுகிறேன் என்று சொல்லுகிறீர்கள். உங்களுடைய கரங்களை உயர்த்தி சத்தமாய் ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுங்க. ఇటువంటి సర్వశక్తి కలిగిన దేవుని కుటుంబంలో నేను కూడా ఒక పాలి భాగస్తులను చెప్పగలిగినటువంటి వారు మీ చేతులెత్తి దేవునికి ఒక హల్లెలూయా చెప్పండి. హల్లెలూయా. Our family is great, uncountable. If a person tries to count the stars of heaven, or the sand of the seashore, or the dust of this earth, they could count the members of the family of Almighty God. நம்முடைய குடும்பம் மிகவும் பெரியதாகவும் தொகைக்கு அடங்காததாகவும் இருக்கிறது. ஒருவன் சர்வ வல்லமை உள்ள தேவனுடைய குடும்பத்தை எண்ண வேண்டுமானால் அவன் ஆகாயத்தின் நட்சத்திரங்களையும் பூமியின் தூளையும் சமுத்திரத்தின் மணலையும் எண்ண கூடுமானால் அவன் சர்வ வல்லமை உள்ள தேவனுடைய குடும்பத்தின் அங்கத்தினர்களையும் எண்ண முடியும். ప్రియులారా, ఈ సర్వశక్తి వల్ల దేవుడి కుటుంబం ఉన్నది. అది ఎటువంటి పెద్దదంటే లెక్కకు మించినదైనది. ఆకాశ నక్షత్రముల వలె, సముద్ర తీరమందు ఇసుక రేణువుల వలె, ఈ మట్టి యొక్క ధూళి వలె అవి ఎలా లెక్కించడం ఎట్లా సాధ్యమో సర్వశక్తి గల దేవుడి కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క సంఖ్యాకులు కూడా లెక్కించడం అసాధ్యమైనది. David wanted to count, but he failed. தாவீது அதை எண்ண விரும்பினான், ஆனால் அவன் அந்த முயற்சியில் தோற்று போனான். దావీదు దాన్ని లెక్కించడానికి ప్రయాసపడ్డాడు కానీ ఓడిపోయి ఉన్నాడు. Elisha said, God said, not you only, 7,000 hidden. எலியா சொன்னான், நான் ஒருவன் மாத்திரம் மீந்திருக்கிறேன் என்று. கர்த்தர் சொன்னார், நீ ஒருவன் மாத்திரம் இல்லை, நான் 7,000 பேரை மறைத்து வைத்திருக்கிறேன் என்றார். ఏలియా చెప్పాడు, నేను ఒక్కడినే మిగిలినని చెప్పాడు కానీ దేవుడైతే 7,000 మంది నేను దాచిపెట్టానని చెప్పాడు. Who can count the sons and daughters of the Almighty God? சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனுடைய குமாரரையும் குமாரத்திகளையும் என்ன யாரால் முடியும்? సర్వశక్తి కలిగినటువంటి దేవుని యొక్క కుమారులను కుమార్తెలను ఎవరు అనగలరు? Who can destroy the sons and daughters of the Almighty God? சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனுடைய குமாரரையும் குமாரத்திகளையும் அழித்துவிட யாரால் முடியும்? సర్వశక్తి కలిగినటువంటి దేవుని యొక్క కుమారులను కుమార్తెలను ఎవరు నశింపజేయగలరు? If COVID-19 tries to do so, the opposite thing is David 91. COVID-19 இதை செய்ய முற்படுமானால் அதற்கு மாற்று மருந்தாக தாவீது 91 இருக்கிறது. ప్రియులారా, ఈ కోవిడ్-19 ఈ కుటుంబాన్ని నశింపజేయాలని తలస్తే దానికి వ్యతిరేకంగా 91 కీర్తన గలదు. COVID-19 opposite, if you put David 91, Psalm 91. COVID-19க்கு எதிர்மறையாக ஒரு பதம் தான் டேவிட் 91, இல்லாவிட்டால் சங்கீதம் 91. కోవిడ్-19 అనే ఆ పదాన్ని మీరు తెలుగు రాసినట్లయితే దావీదు 91 కీర్తన. Now let us come to the second blessing. இப்பொழுது இரண்டாம் ஆசீர்வாதத்துக்கு நாம் கடந்து வருவோம். ఇప్పుడు రెండవ ఆశీర్వాదానికి మనం వచ్చేదాము. Almighty God means a mother having compassion towards his child. சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன் என்று சொல்லும்போது ஒரு தாய் எப்படி தன்னுடைய பிள்ளைக்கு இறங்குகிறாளோ, மனதுருக்கம் உடையவளா இருக்கிறாளோ அது போன்றவர். సర్వశక్తి గల దేవుడు అంటే ఆ దేవుడి యొక్క రెండో భాగం ఏమంటే ఒక తల్లి తన బిడ్డను
ఎలాగ గారవిస్తుందో కనికరిస్తుందో అలాంటి అనుభవం కలిగినది. Even the Old Testament saint David said in 5 times, God is full of compassion. தேவன் மனதுருக்கத்தினால் நிறைந்தவர் என்று பழைய ஏற்பாட்டு பரிசுத்தவானாகிய தாவீது 5 முறை சொல்லி இருக்கிறார். దేవుడు కనికర పూర్ణుడనే వాక్యాన్ని 5 సార్లు దావీదు చెప్పి ఉన్నాడు. Isaiah compares that compassion of a mother in 45:19, 9:15, that a mother shall she forget her sucking child not to show compassion. ஏசாயா தேவனுடைய மனதுருக்கத்தை ஏசாயாவின் புஸ்தகம் 49ஆம் அதிகாரம் 15ஆம் வசனத்தில் ஒரு தாய்க்கு ஒப்பிட்டு, ஸ்திரீயானவள் தன் கர்ப்பத்தின் பிள்ளைக்கு இறங்காமல் தன் பாலகனை மறப்பாளோ என்று சொல்லுகிறார். యెషయా ప్రవక్త ఈ యొక్క దేవుని యొక్క సువాని 49వ అధ్యాయం 15వ వాక్యం నందు, స్త్రీ తన గర్భం పుట్టిన బిడ్డను కరుణింపకుండా తన చంటి బిడ్డను మరుచున అనే కార్యానికి పోల్చుచున్నాడు. If she does forget to show compassion unto her sucking child, I will not forget you. பாலுங்கிற தன் பாலகனுக்கு இரக்கம் காண்பிக்க அவள் மறந்தாலும் கூட நான் உன்னை மறப்பதில்லை என்று அவர் சொல்லுகிறார். ఆ యొక్క సన్నిహించేటువంటి బిడ్డ తల్లి తన బిడ్డను మరిచిన నేను నిన్ను మరువనని దేవుడు చెప్పుచున్నాడు. We all are in the hand of God as a sucking child, drinking milk. That what we do read in 1 Peter chapter 2 verse 2. முதலாம் பேதுரு 2ஆம் அதிகாரம் 2ஆம் வசனத்தில் நாம் வாசிக்கிறதின் அடிப்படையில் நாம் எல்லாரும் அந்த தாயை போன்ற தேவனுடைய கைகளில் பாலுண்கிற பிள்ளைகளை போல இருக்கிறோம். మొదటి పేతురు 2వ వాక్యములో మనమందరము కూడా ఆ దేవుని యొద్ద నుండి పాలు తాగేటువంటి శిష్యుల వలె మనం ఉన్నాం. He will never forget us. அவர் ஒருபோதும் நம்மை மறக்க மாட்டார். ఆయన ఎన్నడూ మనల్ని మరవడు. Once a famous singer sister of our church was given a transfer to Andamans from Chennai. ஒரு முறை நம்முடைய சபையில் இருந்துதான எல்லாராலும் அறியப்பட்ட ஒரு பாட்டுக்கார சகோதரி சென்னையிலிருந்து அந்தமானுக்கு மாற்றமாகி போனார்கள். அவர்களுக்கு மாற்றம் கொடுக்கப்பட்டது. ఒక దినమందు మనమందరం ఎగిరినటువంటి పాట పాడే ఒక సహోదరికి చెన్నై నుండి అండమానికి మార్పు ఇవ్వబడినది. At the time of her transfer, she said unto her mother, please come unto harbor to send me to Andaman. I am going in this particular day, particular time. அந்த மாற்றம் வருகிறதான நேரத்தில் தன்னுடைய தாயை பார்த்தவர்கள் சொன்னார்கள், நான் அந்தமானுக்கு போகிறேன், இந்த குறிக்கப்பட்ட நாளிலே குறிக்கப்பட்ட நேரத்திலே நீங்கள் என்னை காண வர வேண்டும் என்று சொன்னார்கள். ఆ సహోదరి తన తల్లికి చెప్పినది, అండమానికి వెళ్ళిన గుర్తింపడిన సమయంలో నన్ను చూడడానికి రమ్మని చెప్పినది. She said, yes, I will come to the port to pass you unto the port of the harbor. நான் அந்த ஹார்பரில் அல்லது துறைமுகத்திலே உங்களை வழி அனுப்பி விடும்படியாக நான் வருவேன் என்று அந்த தாயும் ஒத்துக்கொண்டார்கள். ఆ యొక్క ఓడరేవుడికి నేను పంపించిన నిమిత్తమై నేను వచ్చుదనని తల్లి చెప్పినది. Servants of God from Adayar brought her unto the seashore. The time was ready to so that the ship may depart, but that mother didn't come. அடையாறில் இருந்ததான கர்த்தருடைய ஊழியர்கள் அவர்களை துறைமுகத்துக்கு கொண்டு போனார்கள். கப்பல் புறப்படுகிற நேரம் வந்துவிட்டது. ஆனால் அந்த துறைமுகத்துக்கு தாயார் வந்து சேரவில்லை. అడియార్లో ఉన్నటువంటి సేవకులు ఆమెని ఓడరేవుకు తీసుకొని పోయినారు. ఓడ కూడా బయలుదేరేది కానీ చెప్పిన సమయానికి తల్లి రాలేదు. She forgot the time and everything, especially her daughter. அவர்கள் நேரத்தை மற்ற எல்லாவற்றையும் குறிப்பாக தன்னுடைய மகளையும் கூட மறந்து போனார்கள். ఆ తల్లి గారు చెప్పిన సమయాన్ని విశేషంగా తన కుమార్తెను కూడా మర్చిపోయినది. Sister felt much. அந்த சகோதரிக்கு மிகவும் துக்கமாக இருந்தது. ఆ సహోదరికి మిక్కిలి దుఃఖం కలిగెను. She started to sing a song. அவர்கள் ஒரு பாட்டு பாட ஆரம்பித்தார்கள். ఆమె ఒక పాట పాడుటకు ప్రారంభించెను. என்னை மறவா இயேசுநாதா, எல்லாரும் பாடு பாப்போம். అందరూ పాడండి. தாய் தன் சேய் மறந்து விட்டாலும் மறவேனும்மை என்பதாலே ஸ்தோத்திரம். தாய் தன் சேய்
என்றதாகி ஸ்தோத்திரம் பாடிடுதோ உள்ளங்கையில் வல்லமைத்த புகலிடமே வருகிறதோ உள்ளங்கையில் வல்லமைத்த புகலிடமே. Hallelujah. At that moment she composed this song. அந்த தருணத்தில் தான் இவர்கள் இந்த பாட்டை கட்டினார்கள். ಆ ಸಮಯಮಂದನೆ ಈ ಪಾಟನ್ನು ಆ ಸಹೋದರಿ ಕಟ್ಟಿನದು. You know that sister and with her mother and with her house, everything. அந்த சகோதரியையும் அவர்கள் தாயாரையும் அவர்கள் வீடையும் எல்லாவற்றையும் நான் அறிந்திருக்கிறேன். ఆ సహోదరిని ఆ తల్లిగారిని వారింటిని నేను ఎరిగి ఉన్నాను. Your mother may forget you. The compassionate mother, Almighty God, will never, never, never forget you. உங்களுடைய தாய் ஒருவேளை உங்களை மறந்து போகக்கூடும், ஆனால் மனதுருக்கமுள்ள தாயை போன்ற அந்த சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன் ஒருபோதும் ஒரு காலம் உங்களை மறக்கவே மாட்டார். ఒకవేళ మీ తల్లి గారు కూడా మిమ్మల్ని మరిచిపోయొచ్చు కానీ సర్వశక్తి కలిగినటువంటి తల్లి వంటి దేవుడు ఎన్నడూ ఎప్పటికీ మిమ్మల్ని మరవడు. Always that Almighty God is compassionate towards you, your wife, your child, your parents, towards everyone in your family. அந்த மனதுருக்கமுள்ள தேவன் எப்பொழுதும் உங்களை குறித்து, உங்களுடைய மனைவியை குறித்து, உங்களுடைய பிள்ளைகளை குறித்து, உங்களுடைய குடும்பத்தில் இருக்கிற யாவரையும் குறித்து அவர் கரிசனை உள்ளவராக, மனதுருக்கம் உள்ளவராக இருக்கிறார். ఈ సర్వశక్తి కలిగినటువంటి తల్లి వంటి దేవుడు మిమ్మల్ని గురించి, మీ భార్యల గురించి, మీ పిల్లల గురించి ఎల్లప్పుడూ అక్కర కలిగిన దేవుడిగా ఉన్నాడు. When Christ was in this world, he showed compassion towards 6 types of people. இயேசு இந்த பூமியில் இருந்ததான நாட்களில் 6 விதமான ஜனங்கள் மேல் அவர் மனதுருக்கத்தை காண்பித்தார். యేసు ప్రభు భూలోకంలో ఉన్న దినములలో 6 విధములైనటువంటి జనుల మీద ఆయన కనికరపడి ఉన్నాడు. He is our Almighty God. அவர் நம்முடைய சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனாக இருக்கிறார். ఆయన మన సర్వశక్తిమంతుడైన దేవుడై ఉన్నాడు. Likewise this night, whosoever you might be, not only 6 types of towards 6 types of people, whosoever you might be, he is coming, approaching you as a compassionate mother. அதே போல இந்த இரவில் நீங்கள் யாராயிருந்தாலும், ஒருவேளை இந்த 6 விதமான கூட்டத்தாரில் நீங்கள் இருந்தாலும் அல்லது அதை தவிர்த்து வேறு கூட்டத்தில் இருக்கிற ஜனங்களா இருந்தாலும், நீங்கள் யாரா இருந்தாலும் ஒரு மனதுருக்கமுள்ள தாயாக சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன் உங்களை நோக்கி வருகிறார். ప్రియులారా, ఈ 6 గుంపులకు చెందిన వారే కాకుండా దానికి మించినటువంటి ఏ స్థితిలో మీరు రాత్రి వేళలో వచ్చినప్పటికీ ఈ రాత్రి వేళలో కనికరం కలిగినటువంటి దేవుడు మీకు సమీపంగా వచ్చుచున్నాడు. 2 Kings chapter 13 verse 23 and Lamentation chapter 3 verse 22, we have not been consumed so far because his compassion towards every one of us. 2 ராஜாக்கள் 13ஆம் அதிகாரம் 23ஆம் வசனத்திலும், புலம்பல் 3ஆம் அதிகாரம் 22ஆம் வசனத்திலும் நாம் இப்பொழுது நிர்மூலம் ஆகாமல் இருக்கிறதற்கு காரணம் அவர் நம் எல்லார் மேலும் மனதுருக்கம் உள்ளவராய் இருந்திருக்கிறார் என்று நாம் படிக்கிறோம். 2 రాజులు 13వ అధ్యాయం 23వ వాక్యమందును, విలాప గ్రంథములు 3వ అధ్యాయం 23వ వాక్యమందును మనము నిర్మూలము కాకుండా ఉన్నది ఆయన కృప కనికరం అని చెప్పబడుతున్నది. That compassion fail not, that is new every morning. அந்த மனதுருக்கம் அதற்கு முடிவே இல்லை, காலைதோறும் அது புதியதாக இருக்கிறது. విలాపము 3:22లో అనుదినమైన వాత్సల్యత కనికరము నూతనమైనది, దానికి ముగింపే లేదు. 23. That's why Bible says, seek him early in the morning, he will find me out. எனவேதான் அதிகாலையில் ஒவ்வொரு நாளும் அவரை தேடுங்கள், அப்பொழுது அவரை கண்டறிவீர்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. అందు నిమిత్తమే ప్రతి ఉదయం ఆయన వెతుకుడి, ఆయన మీకు దొరుకునని దేవుని వాక్యం చెబుతున్నది. That compassionate Christ is standing by you to save you from your sin, to heal you from all your sicknesses, to turn all your griefs unto gladness. உங்களுடைய பாவத்திலிருந்து உங்களை ரட்சிக்கும்படியாக, உங்களுடைய எல்லா வியாதிகளிலும் இருந்து உங்களை சுகமாக்கும்படியாக, உங்களுடைய துக்கத்தையும் சஞ்சலத்தையும் களிப்பாக சந்தோஷமாக மாற்றும்படியாக அந்த மனதுருக்கமுள்ள கிறிஸ்து உங்கள் அண்டையில் நின்று கொண்டிருக்கிறார்.
இருக்கிறார். మీ పాపములన్నిటిని తీసి క్షమించి నిమిత్తమై, మీ వ్యాధులను స్వస్థపరిచి నిమిత్తమై, మీ సంకటాలన్నిటిని కుదిర్చి నిమిత్తమై కనికరం గల దేవుడిగా మీ మధ్యలో సంచరిస్తూ ఉన్నాడు. How many of you want to receive the compassion of the Almighty God this night and go back from here? எத்தனை பேர் இன்றைக்கு இரவு சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனுடைய மனதுருக்கத்தை நான் பெற்றுதான் இந்த இடத்திலிருந்து திரும்ப வேண்டும் என்று சொல்லுகிறீர்கள்? మీలో ఎంతమంది ఈ రాత్రి వేళలో సర్వశక్తి కలిగిన దేవుని కనికరాన్ని నేను పొందకుండా తిరిగి పోనని చెప్పుచున్నారు. This problematic world we do see in these days, wherever we go, we could receive nothing. But this night, you are a blessed person brought by God to receive His compassion as a mother's compassion forever. பிரச்சனைகள் நிறைந்த இந்த உலகத்தில் இன்றைக்கு நாம் பார்க்கும் போது எங்கு போனாலும் நமக்கு எதுவும் கிடைக்கிறதில்லை. ஆனால் தேவனுடைய சமூகத்துக்கு இன்றைக்கு இரவு கொண்டு வரப்பட்டதான நீங்கள் பாக்கியவான்கள். ஏனென்றால் அந்த சர்வ வல்லமையுள்ள தாயை போன்ற தேவனுடைய மனதுருக்கத்தை என்றென்றைக்குமாக பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக அவர் உங்களை இங்கே கொண்டு வந்திருக்கிறார். వీడారా పలు సమస్యలు లోకములో మనం ఎక్కడికి వెళ్ళినా మనకేమీ దొరకట్లేదు. కానీ ఈ సాయంత్రం వేళలో దేవుని వలన ఆయన సన్నిధానానికి తీసుకురాబడిన మీరు ధన్యులై ఉన్నారు. ఈ దేవుని యొక్క కనికరము కలిగినటువంటి తల్లి వంటి దేవుని యొక్క కనికరానికి పాత్రలు కండి. You might be a leper or prodigal son, or you might be in any sort of a person. That is not a problem unto him to show his great compassion this night. நீங்கள் ஒரு குஷ்டரோகியாகவோ அல்லது கெட்ட குமாரனாகவோ அல்லது எப்படிப்பட்ட தன்மை உள்ள நபராகவோ இருந்தாலும் அது அவருக்கு பிரச்சனை அல்ல. இன்றைக்கு இரவு அவர் நம்முடைய மனதுருக்கத்தை உங்களுக்கு காண்பிக்க போகிறார். మీరు ఒకవేళ కుష్ఠరోగులు లేదంటే తప్పిపోయిన కుమారు అంటే వెనుకబడిన వారు ఏదైనప్పటికీ ఆయన సమస్య కాదు. కానీ ఈ రాత్రి వేళలో మీకు ఆయన తన కనికరాన్ని చూపించబోతున్నాడు. To receive this compassion from the mother-like God, Almighty God, we have to do one thing. இந்த சர்வவல்லமையுள்ள தேவனாகிய தாயை போன்ற மனதுருக்கமுள்ள தேவனுடைய மனதுருக்கத்தை அவரிடத்திலிருந்து பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக நாம் ஒரு காரியத்தை செய்ய வேண்டும். ఈ యొక్క సర్వశక్తి తల్లి వంటి సర్వశక్తి గల దేవుని యొద్ద నుండి మనము కనికరాన్ని పొందాలంటే మనము చేయవలసిన ఒక కార్యము కలదు. Zechariah 7:9 and 1 John 3:17 says, we should also show compassion unto our brothers. சகரியா 7ஆம் அதிகாரம் 9ஆம் வசனம், 1 யோவான் 3ஆம் அதிகாரம் 17ஆம் வசனம் ஆகிய இரு வசனங்களும் நாமும் நம்முடைய சகோதரருக்கு மனதுருக்கத்தை காண்பிக்க வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம் என்று நமக்கு சொல்லுகின்றன. మనకి సకరియా గ్రంథం, how many of you are ready to give compassion, receiving from the compassionate God the compassion and show to your brother and lift your hand and shout hallelujah? எத்தனை பேர் நான் சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனுடைய மனதுருக்கத்தை பெற்று நானும் என்னுடைய சகோதரருக்கு மனதுருக்கத்தை காண்பிக்க விரும்புகிறேன், அதற்கு நான் ஆயத்தமாக இருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறீர்கள்? உங்களுடைய கரத்தை உயர்த்தி ஹல்லேலூயா சொல்லுங்கள். మనము సర్వశక్తి కలిగిన దేవుని యొక్క కనికరాన్ని పొందాలంటే ఇతరులకు మనం కనికరాన్ని చూపించాలి. ఆ కనికరాన్ని నేను పొందాలని కోరుచున్నాననే వారు చేతులెత్తి దేవుని మొక్కాలి అని చెప్పండి. Third meaning of the Almighty God is the God who could do more than we ask or think by the power worketh in us. சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனுக்கு நாம் கொடுக்கிற மூன்றாவது அர்த்தம் என்னவென்றால், நமக்குள் கிரியை செய்கிற அவருடைய வல்லமையின்படியே நாம் நினைக்கிறதற்கும் வேண்டிக் கொள்ளுகிறதற்கும் மிகவும் அதிகமாக கிரியை செய்ய வல்லவர். మనం సర్వశక్తి కలిగినటువంటి దేవునికి ఇచ్చేటువంటి మూడో పేరేమంటే మనలో క్రియ చేసే ఆయన శక్తిని బట్టి మనం అడుగుదానికంటే ఊహించడానికంటే ఆయన అత్యధికంగా చేయు దేవుడు. That is what we are reading in Ephesians 3:20 also. அதைத்தான் நாம் எபேசியர் 3ஆம் அதிகாரம் 20ஆம் வசனத்திலும் வாசிக்கிறோம். దీనినే ఎఫెసీ 3వ అధ్యాయం 20వ వాక్యములో చదువుతున్నాం. We can give many examples for this work of the Almighty God. சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனுடைய இந்த செயலுக்கு நாம் பல உதாரணங்களை சொல்லலாம். సర్వశక్తి కలిగినటువంటి ఈ దేవుని క్రియకు అనేక ఉదాహరణలు మనం చెప్పవచ్చును. 2 Kings chapter 4 verse 7. A widow prophet's wife came unto Elisha and prayed so that he could help to pay her debts.
இரண்டாம் ராஜாக்கள் 4ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனத்தில் தீர்க்கதரிசிகளின் புத்திரரில் ஒருவனுக்கு மனைவியாயிருந்த ஒரு விதவை எலிசா தீர்க்கதரிசியிடத்தில் வந்து தன்னுடைய கடன்களை அடைக்கும்படியாக அவள் எலிசாவிடத்தில் வேண்டிக் கொண்டாள். 2 రాజులు 4వ అధ్యాయం 7వ వాక్యం అందు ప్రవక్తల వారిలో ఒక వచ్చి తన అప్పును తీర్చవలనని ప్రవక్త దగ్గర ఆమె అడుగుతున్నది. He said what to do. She did. After she sent word unto her from him that now no more listen what I should do. நான் என்ன அந்த விதவை என்ன செய்ய வேண்டும் என்று எலிசா அவளுக்கு சொன்ன பிற்பாடு அவள் அதை செய்துவிட்டு பிற்பாடு எலிசாவிடத்தில் இனி என்னிடத்தில் பாத்திரம் இல்லை, நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கேட்கிறார். ఎలీషా ఆమె దగ్గర చెప్పినట్లుగా ఆమె చేసి ముగించిన తర్వాత ఎలీషా మాటను బట్టి నేను ఇప్పుడు ఏమి చేయాలని ఆమె చెప్పుతున్నది. He said, go and sell all the oil and pay the debt and the rest you and your children live all the days. அவளை பார்த்து அவன் சொல்லுகிறான், நீ போய் அந்த எண்ணெயை விற்று உன் கடனை தீர்த்து மீந்ததை கொண்டு நீயும் உன் பிள்ளைகளும் வாழ்நாளெல்லாம் ஜீவனம் பண்ணிக் கொள்ளுங்கள். ఆమె ఆ దైవజనుడి దగ్గర చెప్పినటువంటి సంగతిని తెలియజేసిన తర్వాత నీవు పోయి ఆ నూనెని అమ్మి నీ అప్పు తీర్చి మిగిలిన దానితో నీవును నీ పిల్లలను బ్రతుకని ఆమెతో చెప్పెను. She has to only to pay the debt, but he said that by the rest of the money you and your 2 sons could live for all the days. அவன் தீர்க்கதரிசனத்தில் வந்து கடனை அடைப்பதற்கு தான் வழி கேட்டால், ஆனால் எலிசா தீர்க்கதரிசியோ கடனை அடைப்பதற்கு மாத்திரமல்ல மீந்ததை கொண்டு நீயும் உன் குமாரனும் உன் வாழ்நாளெல்லாம் ஜீவனம் பண்ணிக் கொள்ளுங்கள் என்கிற அளவுக்கு அவன் செய்தார். ఆమె తనకున్నటువంటి అప్పు తీర్చే మార్గాన్ని చెప్పమని ఎలీషా దగ్గరికి వచ్చినది. ఎలీషా అయితే అప్పు తీర్చడం మాత్రమే కాదు మిగిలిన దానితో నీవును నీ పిల్లలను బ్రతుకుడని చెప్పేటువంటి ఆశీర్వాదాన్ని గ్రహించిన. 1 Samuel chapter 1 verse 11. Hannah asked God, Lord, give me one male child. முதலாம் சாமுவேல் 1ஆம் அதிகாரம் 11ஆம் வசனத்தில் அன்னா தேவனிடத்தில் கர்த்தாவே எனக்கு ஒரு ஆண் பிள்ளையை தாரும் என்று தான் கேட்டார். మొదటి సమూయేలు 1వ అధ్యాయం 11వ వాక్యమందు అన్న దేవుడు నాకు ఒక మగ శిష్యుని ఇమ్మని అడిగాను. Not only God gave Samuel 2:21 says, God gave 3 sons and 2 other daughters also. தேவன் அவனுக்கு சாமுவேலை கொடுத்தது மாத்திரமல்ல, 1ஆம் சாமுவேல் 2ஆம் அதிகாரம் 21ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது, தேவன் அவளுக்கு மேலும் 3 குமாரரையும் 2 குமாரத்திகளையும் கொடுத்தார். దేవుడు ఆమె అడిగినట్లుగా ఒక మగ శిష్యుని మాత్రమే కాదు కానీ 2వ సమూయేలు 2వ అధ్యాయం 21వ వాక్యమందు ఆమెకు 3 కుమారులను 2 కుమార్తెలను దేవుడు అనుగ్రహించినాడు. The thief who was crucified with Christ at the time of death asked Jesus, remember me when you come unto thy kingdom. இயேசு சிலுவையில் அறையப்பட்ட அந்த நேரத்தில் அவருக்கு பக்கத்தில் சிலுவையில் அறையப்பட்ட அந்த கள்ளன் தன்னுடைய மரண வேளையில் இயேசுவே நீர் உம்முடைய ராஜ்யத்தில் வரும்போது என்னை நினைத்தருளும் என்று வேண்டிக் கொண்டார். ఆ యొక్క యేసు ప్రభు సిలువలో వేలేటప్పుడు సిలువ దొంగ ప్రభువా నీ రాజ్యములో నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకుని మాత్రమే యేసుని అడిగాను. Luke 23:43 we do read that. லூக்கா 23ஆம் அதிகாரம் 45ஆம் வசனத்தில் நாம் அதை படிக்கிறோம். లూకా 23వ అధ్యాయం 45వ వాక్యములో దాన్ని మనం చదువుతున్నాం. Jesus replied, இயேசு அவனுக்கு பிரதியுத்தரமாக, యేసు దానికి బదులుగా not when I come to my kingdom, today itself you will be with me in paradise. நான் என்னுடைய ராஜ்யத்தில் வரும்போது அல்ல, இன்றைக்கு நீ என்னோடு கூட பரதேசில் இருப்பாய் என்று சொன்னார். 42-43 వాక్యములందు నీవు నా పరదేశంలో ఉండుట జ్ఞాపకం చేసుకుంటే మాత్రమే కాకుండా నేడు నీవు నాతో కూడా పరదేశంలో ఉండు అని నిశ్చయముగా నీతో చెప్పుచున్నానని చెప్పాను. Jesus our Almighty God, who does more than you ask and think in your prayer, is walking in our midst. Come unto him with your request, with your supplication, with your prayer. He will do this night more than you ask or think. Child of God, believe this. This is the word for you and your family. உங்களுடைய ஜெபங்களில் நீங்கள் நினைக்கிறதற்கும் வேண்டிக் கொள்ளுகிறதற்கும் மிகவும் அதிகமாக கிரியை செய்ய வல்லவராய் இருக்கிற சர்வ வல்லமையுள்ள இயேசு இன்றைக்கு இரவு நம்முடைய மத்தியில் நடமாடி கொண்டிருக்கிறார். நீங்கள் ஜெபத்தில் எதை கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறீர்களோ உங்களுடைய வேண்டுதல்களோடு, உங்களுடைய விண்ணப்பங்களோடு, உங்களுடைய ஜெபங்களோடு நீங்கள் அவரிடத்தில் வாருங்கள். அதை அவர் நீங்கள் நினைக்கிறதற்கும் வேண்டிக் கொள்ளுகிறதற்கும் அதிகமாக செய்வார் என்பதே உங்களுக்கும் உங்கள் குடும்பத்துக்குமான இன்றைக்கு இரவு தேவனுடைய வார்த்தையாக இருக்கிறது. మనలో క్రియ చేసే ఆయన సర్వశక్తిని బట్టి మనం అడుగుదానికంటే ఊహించేదానికంటే
సమస్యలు అడిగే ఏ సమస్యలు అయినప్పటికీ ఆ సమస్యలతో కూడా మీ అన్ని కార్యములు నెరవేర్చుటకు అనుగ్రహించుటకు ఆయన శక్తివంతుడైనాడు. ఈ మాట మీకు మీ కుటుంబానికి చెందినదైనది. Don't stop your prayer if you do not receive the answer from him. Pray till you receive the answer from him. That day he will give you more than you ask or think. Sure, no doubt, because he is a almighty God. உங்களுடைய ஜெபங்களுக்கு பதில் கிடைக்கவில்லை என்பதற்காக நீங்கள் அவரை நோக்கி ஜெபிக்கிற அந்த ஜெபங்களை நிறுத்திவிட வேண்டாம். அவர் நிச்சயமாகவே நீங்கள் நினைக்கிறதற்கும் வேண்டிக் கொள்கிறதற்கும் மிகவும் அதிகமாக தக்க சமயத்தில் அவர் பதில் கொடுப்பார். அது நிச்சயமான ஒரு காரியமா இருக்கிறது. ஏனென்றால் அவர் சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனா இருக்கிறார். ప్రియులారా, మీరు ప్రార్థన చేయించుండగా ప్రార్థనకు ప్రత్యుత్తరం వెంటనే దొరకలేదని మీరు ప్రార్థన నిలిపివేయవద్దు. ప్రియులారా, మీరు కొనసాగించి ప్రార్థన చేయించి ఉండండి. ఎందుకంటే దేవుడు అడిగేదానికంటే ఊహించేదానికంటే అత్యధికంగా చేయ సర్వశక్తివంతుడై ఉన్నాడు. Fourthly, he will do all things for me. That is the meaning of Almighty God. நான்காவதாக அவர் எனக்காக யாவையும் செய்து முடிப்பார். அதுதான் சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனுடைய அர்த்தமாய் இருக்கிறது. నాలుగో కార్యము ఆయన నా నిమిత్తము సమస్తము చేసి ముగించును అనే ఈ కార్యమే సర్వశక్తి గల దేవుని యొక్క నాలుగవ అర్థమైనది. Already psalmist said this in Psalm 57 verse 2 and Psalm 138 verse 8. 57 சங்கீதம் 2ஆம் வசனத்திலும் 138ஆம் சங்கீதம் 8ஆம் வசனத்திலும் ஏற்கனவே இதை சங்கீதக்காரன் சொல்லி இருக்கிறான். 57వ కీర్తన 2వ వాక్యంలో ఈ యొక్క కార్యాన్ని కీర్తనకారుడు ఇంత ముందుగానే చెప్పి ఉన్నాడు. And that God who will do all things for you and your family, for your spiritual life, for this worldly life, for your future, for this eternity, he will do all things for you. That is Almighty God. Receive that Almighty God and go from here. உங்களுக்காகவும் உங்கள் குடும்பத்துக்காகவும் உங்களுடைய உலக பிரகாரமான வாழ்க்கைக்காகவும் உங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைக்காகவும் உங்களுடைய வருங்காலத்துக்காகவும் உங்களுடைய நித்தியத்துக்காகவும் உங்களுக்கும் உங்கள் குடும்பத்துக்கும் தேவையான யாவையும் அவர் செய்து முடிப்பார். ஏனென்றால் அவர் சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனாய் இருக்கிறார். அந்த சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனை ஏற்றுக்கொண்டு இந்த இடத்திலிருந்து நீங்கள் கடந்து செல்லுங்கள். వీళ్ళారా, మీ నిమిత్తం, మీ పిల్లల నిమిత్తం, మీ కుటుంబం నిమిత్తం, పరసంబంధమైన అన్ని కార్యముల నిమిత్తమై ఆయన అన్ని అనుగ్రహించడానికి శక్తిమంతుడై ఉన్నాడు కనుక ఈ సర్వశక్తి గల దేవుడితో కూడా మీరు ఇక్కడ నుండి బయలుదేరండి. Saint Paul also is telling this. I gave that good thing unto his hand. He will keep that unto the end. பரிசுத்த பவுலும் இதை குறித்து சொல்லுகிறார். நான் அவனிடத்தில் அந்த நற்பொருளை ஒப்புவித்திருக்கிறேன். அவர் அதை கடைசி மட்டும் பாதுகாப்பார். నేను అప్పగించినటువంటి ఆయనకు అప్పగించిన దానిని ఆ మంచి పదార్థాన్ని చివరి వరకు ఆయన కాపాడును అని పౌలు చెబుతున్నాడు. Again he says, the Lord shall deliver me from every evil work and will preserve me unto his heavenly kingdom. மறுபடியும் அவர் சொல்லுகிறார், கர்த்தர் என்னை எல்லா தீமை நின்றும் ரட்சித்து தம்முடைய பரம ராஜ்யத்தை அடையும்படி என்னை காப்பாற்றுவார். తిరిగి ఆయన చెబుతున్నాడు, ఆయన కలిగే కీడులన్నిటి నుండి నన్ను తప్పించి ఆ పరమ రాజ్యానికి ఆయన నన్ను చేర్చునని ఆయన చెబుతున్నాడు. The Almighty God who said at his cross that it is finished. I have finished everything for you, for your victory, for your success, for your gladness in this world, for your going forward motion, for your eternity. Everything I have finished. Standing in our midst to say, I am ready. I am Almighty God to do all things for you. கல்வாரி சிலுவையிலே எல்லாம் முடிந்தது என்ற வார்த்தை உதித்ததான நம்முடைய சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன் இன்றைக்கு நம்மை பார்த்து நீங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் முன்னேறி செல்லும்படியாக, உங்களுடைய ஜெயத்திற்காக, உங்களுடைய வெற்றிக்காக, உங்களுடைய வாழ்க்கைக்காக தேவையான எல்லாவற்றையும், உங்களுடைய குடும்பத்திற்கான தேவையான எல்லாவற்றையும் நான் செய்து முடித்திருக்கிறேன் என்று சொல்லி நம்முடைய மத்தியில் அவர் நின்று கொண்டிருக்கிறார். కల్వారి శిలువలో సమస్తము ముగింపబడినది. కలవాల్సినటువంటి యేసుక్రీస్తు మీ ఆత్మీయ జీవితంలో ముందుకు సాగుటకై మీకు కావలసిన సమస్తము చేయబడి గ్రహించి నిమిత్తమై ఆయన సమస్తము చేసి ముగించే దేవుడిగా మీ ఎదుట నిలబడి ఉన్నాడు.
God is now unto him that is able to keep you from falling and to present you faultless before the presence of his glory with exceeding joy. Now he is able to finish that work that Christ, that Almighty God is in our midst. அந்த தேவன் வலுவானபடி உங்களை காக்கவும் தமது மகிமையுள்ள சன்னிதானத்தில் மிகுந்த மகிழ்ச்சியோடு உங்களை மாசற்றவர்களாய் நிறுத்தவும் இப்பொழுது வல்லமை உள்ளவராக அந்த சர்வ வல்லமையுள்ள கிறிஸ்துவாக நம்முடைய மத்தியில் அவர் காணப்படுகிறார். ఇప్పుడు తొట్టిల్లకుండా మిమ్మల్ని కాపాడుటకును తన మహిమ యొక్క ఆనందంతో మిమ్మల్ని నిర్దోషులుగా నిలబెట్టుటకును శక్తి గలవాడుగా సర్వశక్తిమంతుడైన దేవుడుగా ఆయన ఇప్పుడు నిలబడి ఉన్నాడు. Beloved child of God, don't go unto anyone, don't go to any place in this world. Almighty God is for you. Lord, come with me henceforth as an Almighty God and give all the blessings I have heard this day. If you pray and go from here, God will come with you as Almighty God. He will do everything for you in this world and for the coming eternity also. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே, நீங்கள் இந்த உலகத்தில் யாரையும் நாடி போக வேண்டாம், எந்த இடத்தையும் தேடி போக வேண்டாம். சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன் உனக்காக ஜீவிக்கிறார். ஆண்டவரே, இன்றைக்கு நான் உம்முடைய வசனத்தில் சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனாகிய உம்மை குறித்து கேட்டது போல என்னுடைய ஜீவியத்தில் எனக்கு செய்தருளும் என்று விசுவாசத்தோடு நீங்கள் அவரை வேண்டிக் கொண்டால் அவர் இந்த பூமியில் உள்ள உங்களுடைய வாழ்க்கைக்கும் நித்தியத்துக்கும் உங்களுக்கு தேவையான சகலத்தையும் செய்து முடிப்பார். ప్రియులారా, సహాయం నిమిత్తమై ఈ లోకములో మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళవలసిన అవసరం లేదు, కానీ ఈ రాత్రి వేళలో సహాయం నిమిత్తమై దేవుని వద్దకు మీరు రండి. కారణం ఏమంటే ఆయన సమస్తము దయచేయ శక్తి గల దేవుడిగా జీవించుచు ఉన్నాడు. How many of you want to receive this Almighty God henceforth? Close your eyes. எத்தனை பேர் இது முதல் கொண்டு இந்த சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனை ஏற்றுக்கொள்ள விரும்புகிறீர்கள்? கண்களை மூடுங்கள். ఎంతమంది మీలో ఈ సర్వశక్తి గల దేవుని యొక్క కనికరాన్ని మీరు పొందుకోవాల్సినారో చేతులెత్తండి. யாவையும் செய்திடுவே என வாக்குத்தத்தம் செய்தவர், எனக்காகவே தம் திருமைந்தனே இந்தவர் தனதாக மாற்றுவாரோ. எனக்காகவே தம் திருமைந்தனே இந்தவர் தனதாக மாற்றுவாரோ. அல்லேலூயா பாடிடுவே, அது மகிழ்ந்தும்மை துதித்திடுவே. நாம் எல்லாரும் எழுந்திருப்போம். மனம் அந்தரம் நேற்று நிலப்படுத்தும். Sing and rejoice in Lord. கர்த்தருக்குள் பாடி மகிழ்வோமாக. మనము ప్రభులో పాడి సంతోషపడదము. நாசியும் நீ